Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita kedatangan tamu, ada 5 orang ulama khusus datang dari Al-Azhar Asy-Syarif. Mereka adalah duta-duta ulama yang ditempatkan di beberapa negara di dunia. Dan khusus di Indonesia, malam ini khusus ada 5, bahkan ditemani langsung dari Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Mesir hadir bersama kita di depan saat ini, khusus untuk bisa bertemu dengan kita di malam hari ini, berbagi ilmu, ya, berbagi fatwa dan segala hal yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan umat Islam di dunia, khususnya dari Indonesia. Maka kita mengucapkan selamat datang yakni ahlan wa sahlan bil Indonesia. Selamat datang kepada para masyayikh, para tamu yang sekarang hadir. Dan saya mengatakan kepada tamu-tamu ini bahwa mereka bukan tamu, tapi adalah bagian dari keluarga besar Indonesia, karena mereka adalah termasuk kalangan pertama yang mengakui dan menetapkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia saat awal kita bekerja keras untuk membangun negeri ini. Karena itu khusus karena yang datang adalah keluarga besar ya proklamasi kemerdekaan Indonesia, maka saya pun spesial seperti biasa mengundang Bapak Ketua MPR ya sebagai perwakilan dari negara kita untuk bisa menyambut dan juga bersama-sama hadir pada kesempatan malam hari ini. Ini kayaknya sebentar lagi akan jadi ustadz. Adalah Rais Majlis Syura fayusbihu ustadzan insyaallah li nasyatatihi al-ilmiyah. Jadi banyak kegiatan beliau sekarang ini ketua MPR tapi rajin pengajian gitu. Ya. Besok-besok kayaknya MPR akan berubah gitu, Majlis Pengajian Rakyat. طيب ولا نريد أن نطيل الكلام لكي نستطيع نستفيد من العلماء المشايخ الحاضرين أمامنا جميعا الآن. فالآن في نقل مباشر إن شاء الله. Kita sekarang ada di live tersambung ya di saluran kita, dan dalam waktu dekat insya Allah kalau tidak ada halangan bulan depan Akhyar TV insya Allah akan mulai kembali tayang dengan kemasan yang lebih komplit dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan lebih beragam. Kita sebentar lagi selesai dalam sisi maintenance sehingga ke depan insyaallah mudah-mudahan bulan depan paling cepat kita sudah beroperasi lagi dengan tayangan-tayangan yang lebih variatif. Ya, kita tidak ingin memperpanjang kalimat, memperpanjang kalam. Kita akan serahkan kepada guru-guru kita untuk menyampaikan pembuka dalam muhadharah, wa insyaallah nuwajjih al-hadits إلى مشايخنا إلى أهلنا لنفتح هذه الندوة المحاضرة في رحاب القرآن والسنة. والموضوع الآن موضوع خاص فيما يتعلق بتحقيق السلام، في تحقيق السلام في منظوم الشريعة الإسلامية. فليتفضل مشكورا نعطي إلى كل واحد منهم ليفيدنا ونستنير من خلال علومهم الباحرة. فنتمنى أن الله سبحانه وتعالى يبارك في هذا المجلس، ونتمنى ونسأل الله سبحانه وتعالى طبعا أن يعطي لنا المنفعة الجمة من خلال هذه المحاضرة القيمة بإذن الله سبحانه وتعالى. فنبدأ من دكتور محمد. هذا ثاني مرة زار إندونيسيا، زار مكتبنا، يعني أنا أخص بالذكر مسجد الإحسان، فهو ليس بغريب لديكم جميعا لأنه يلتقى يعني مرتين معكم من خلال هذا المجلس. فالقضية تقول المعرفة لا تعرف، لذلك أنا لا أريد أن أطيل الكلام في تعريف الشيخ محمد لأنه أيضا أصبح معروفا لديكم جميعا. فليتفضل مشكورا لدكتور محمد الحسيني. تحتاجون إلى الترجمة؟ mau diterjemahkan? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. apa kabar? كيف حالكم؟ Saya cinta kalian karena Allah. Kemudian semoga setiap tahun kalian dalam kebaikan. أنا أحبكم في الله وكل عام وأنتم بخير.
Kemudian saya bahagia sekali berada di antara wahai para orang-orang muslim, orang-orang mukmin, orang-orang ahlul Quran. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladhi arsalahu rabbuhu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ala kulli man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. فضيلة العالم الجليل والمربي الفاضل الشيخ الأستاذ الحاج آدي هدايات، نسأل الله جل وعلا أن ينفع به المجتمع الإندونيسي والأمة الإسلامية، السادة أعضاء السيد رئيس مجلس الشعب إندونيسيا، سعداء جدا بلقائه ونسأل الله جل وعلا أن يوفقكم إلى كل خير. السادة الضيوف، السادة أعضاء البعثة الأزهرية، السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية ولا نطيل نريد أن نؤكد على شيء. الأمر الأول أن الإسلام دين عالمي لا يحده زمان ولا مكان. لماذا؟ لأنه دين الفطرة ودين السماحة ودين الأخلاق الحسنة ودين الوسطية والاعتدال، لا إفراط ولا تفريط. فالإسلام هو الذي يتعايش مع كل الناس ومع كل البيئات في أي مكان وزمان، لأنه من الله سبحانه وتعالى يوازن بين مطالب الروح وحاجات الجسد، بين المادي والمعنوي، بين العقل والعلم، ولا يتعارض مع العلم ولا يتعارض مع الإبداع ولا يتعارض مع التطور، بل يدعو إليه. فالإسلام دين عالمي لأنه يحمل مقومات الدين الصحيح، منها أنه مناسب للفطرة الإنسانية، منها أنه يحترم العلم، منها أنه يقدر التنوع والاختلاف بين الناس فيتعايش مع الآخر لا يذوب فيه ولا يعاديه. Baik, setelah beliau mengucapkan salam kepada kita semua, mengucapkan selamat datang dan kegembiraan beliau hadir bersama kita, kemudian juga mengucapkan ucapan terima kasihnya atas kehadiran Ketua MPR, para tamu-tamu undangan, atas nama seluruh keluarga besar dari Al-Azhar. Beliau kemudian menyampaikan penegasan bahwa yang pertama sesuai dengan tema kita tentang Islam agama damai dan agama yang sesuai dengan perkembangan setiap zaman. Beliau menyampaikan yang pertama, penting diketahui seluruh pelajaran-pelajaran dalam Islam, ajaran-ajaran Islam itu sifatnya sangat universal, tidak terbatas oleh masa tertentu. Dia akan melewati setiap masa, beragam-ragam keadaan, setiap tempat, nilainya akan selalu sesuai dengan perkembangan setiap zaman. Kenapa demikian? Pertama, karena Islam itu agama fitrah. Yang kedua, ajaran-ajaran dalam Islam selalu senantiasa selaras dengan perkembangan di setiap zaman. Dan tidak pernah bertentangan dengan nilai-nilai positif yang berkembang di setiap zaman. Misal, setiap zaman membutuhkan modernitas, penyesuaian-penyesuaian. Maka ketika zaman semakin berkembang, ajaran Islam mendorong justru ke arah kemajuan dan modernitas. Karena itu mustahil Islam akan bertentangan dengan keadaan di setiap zaman, karena Islam mengajak pada perubahan-perubahan dan penyesuaian di setiap zaman supaya lebih baik. Yang kedua, Islam itu agama fitrah yang selalu memberikan keseimbangan antara keadaan roh dengan kebutuhan jasad. Jadi setiap kita membutuhkan segala sesuatu dalam kebutuhan jasad kita, apakah kebutuhan makankah, minumkah, bekerjakah, maka seluruh tuntunan Islam ada di situ. Ada tuntunan bekerja, ada tuntunan makan, ada tuntunan bahkan tidur, ada tuntunan beraktivitas segalanya. Karena itu Islam akan senantiasa sesuai di setiap zaman, karena nilai-nilainya dibutuhkan dalam setiap kehidupan tanpa batas waktu dan tempat. Kemudian yang selanjutnya, Islam itu senantiasa memberikan nilai-nilai toleransi yang tinggi dalam kehidupan. Maka dalam Islam ada ajaran bagaimana kita bergaul, bahkan dalam perbedaan dalam beragama. Siapapun orang hidup di muka bumi, sepanjang dia manusia, maka bisa dipraktikkan ajaran Islam dalam kehidupan, karena ajarannya mengakomodir setiap kehidupan bermuamalah satu dengan yang lainnya. Karena itu berbahagialah kita dengan ajaran ini, akan ditegaskan bahwa semua nilai-nilai keislaman akan selalu berlaku dalam setiap perkembangan zaman, tanpa adanya pengurangan-pengurangan dan selalu sesuai dengan perkembangannya. ثانيا
رسالة الإسلام السلام، ورسالة الإسلام الرحمة، وهو الذي كتب للإسلام البقاء والخلود، ومكن للإسلام القلوب والعقول. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم والسنة النبوية أكد لنا على الهدف الذي خلقنا من أجله. خلقنا لعبادة الله سبحانه وتعالى ولعمارة الأرض، وعبادة الله سبحانه وتعالى وعمارة الأرض لا تتحقق إلا بالسلام. فالإنسان لا يعبد الله حق العبادة إلا إذا أمن على نفسه وأولاده وأمواله وعاش آمنا في بيئته ومجتمعه وعالمه. كذلك إذا أراد الإنسان عمارة الأرض من البناء والزراعة والصناعة والتجارة والتكنولوجيا والسياحة وغير ذلك، فإنه يحتاج إلى سلام، لأن السلام بناء والحرب هدم، والإسلام لا يتناقض، لا يأمرنا بعمارة الأرض ويأمرنا بالاعتداء، أو يأمرنا بالظلم، أو يأمرنا بإقامة الحروب. هذا يتنافى مع سماحة الشريعة الإسلامية. الله سبحانه وتعالى بين لنا الهدف في القرآن الكريم. لماذا نحقق السلام مع أنفسنا ومع الآخر؟ لأن القرآن أسس لنا أن من حكم الله سبحانه وتعالى ومن آيات وجود الله التنوع والاختلاف. التنوع والاختلاف في الكون سنة كونية، ليس في البشر فقط، وإرادة إلهية، ونحن كمسلمين نتعامل مع هذا التنوع على أنه إرادة لله سبحانه وتعالى، فنحققه في حياتنا مع 3 آيات فقط. الآية الأولى قال الله تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: أراد الله سبحانه وتعالى في هذا الكون التنوع والاختلاف، سماء وأرض، ليل ونهار، نور وظلام، خير وشر، إيمان وكفر، دنيا وآخرة، جنة ونار، وهكذا. والله سبحانه وتعالى ذكر اختلاف الألسنة واختلاف الألوان واختلاف الجبال إلى غير ذلك مما لا يتسع المقام. لكن المؤمن يؤمن بأن التنوع والاختلاف في الكون إنما هو سنة كونية. أما على مستوى الإنسان فالله سبحانه وتعالى أراد هذا الاختلاف في الذات والصفات والخصائص، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى خلق الأبيض والأسود والأحمر والطويل والقصير، خلق العربي وغير العربي. كذلك أراد الله سبحانه وتعالى التنوع الديني والعقائدي والمذهبي. الله سبحانه وتعالى قال: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. يقول ابن كثير رحمه الله: إذا أراد الله التنوع والاختلاف بينهم إلا أنه أمرهم بالتراحم والاتفاق، فعلى التراحم والاتفاق تبقى الإنسانية وتبقى رسالة أخيرة. Baik, yang kedua, beliau ingin menegaskan bahwa Islam itu agama yang damai dan penuh dengan kasih sayang. Assalam warahmah, dinus salam, ya, agama yang penuh dengan kedamaian dan penuh dengan rahmat. Nah, damai dan rahmat atau kasih sayang ini adalah suatu dasar yang sangat penting, pokok dalam berkehidupan. Mustahil kita bisa membangun sesuatu tanpa adanya perdamaian. Tadi beliau contohkan ketika kita ingin membangun negeri, ketika ingin membangun kehidupan, dari mulai sisi rumah tangga sampai aspek yang lebih luas ke negara, maka mustahil itu bisa tertata kecuali dengan kedamaian. Karena damai itu asas pembangunan. Orang bisa membangun kalau ada ketenangan. Anda bisa berumah tangga, muaranya adalah ketenangan, sakinah. Anda bisa membangun negeri, muaranya ketenangan. Lawan dari kedamaian, salam, adalah apa? Kegelisahan, kehancuran. Sedangkan hal yang terkait dengan kehancuran itu lebih banyak melahirkan mafsadat, madarat, seperti peperangan, seperti kerusuhan dan sebagainya. Maka mustahil agama Islam itu bisa bersanding dengan segala kekacauan. Jadi kalau bahasa paling dahsyatnya, ya, bahasa paling tegasnya, jika Anda memang muslim,
beragama Islam pasti akan membawa nilai-nilai kedamaian dalam kehidupan. Mustahil ada orang Islam dekat dengan kerusuhan. Mustahil ada orang Islam dekat dengan kehancuran. Karena nilai dasar keislaman itu kasih sayang dan kedamaian. Yang kedua, fitrah dari sisi keislaman, kata beliau tadi disampaikan, seperti tertuang dalam Al-Quran, adanya keanekaragaman. Keanekaragaman dalam kehidupan, keanekaragaman dalam penciptaan. Bahkan beliau tadi menyebutkan Quran surah ke-51 Ad-Dhariyat ayat ke-49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Allah sendiri menyampaikan dalam Al-Quran, semua hal yang diciptakan Allah berupa makhluk itu pasti akan semuanya berpasangan. Artinya keanekaragaman. Ada laki-laki, ada perempuan, ya, ada langit, ada bumi, ada dunia, ada akhirat, ada hitam, ada putih. Termasuk kehidupan kita pula. Hikmah diciptakannya manusia, bahkan kata beliau, diciptakan dengan beraneka ragam. Maaf, ada laki-laki, ada perempuan. Ada yang laki-laki matanya hitam, ada yang matanya biru, ada yang rambutnya hitam, ada yang pirang, ada yang beraneka ragam. Apa hikmah dari semua ini? Hikmah dari semua ini untuk menunjukkan bagaimana kita mempraktekkan nilai-nilai kasih sayang dalam kehidupan. Supaya yang merasa putih bisa menyayangi yang kemudian yang hitam. Yang coklat bisa menyayangi kemudian yang lainnya dengan variasi warna yang berbeda-beda. Karena itu hikmah diciptakannya keberagaman ini supaya dipraktekkan dasar keislaman kita. Termasuk yang ketiga, hikmah dalam perbedaan-perbedaan ibadah. Ada madhab, ada cara-cara berbeda. Kalau praktek lebih dalam lagi seperti contoh, misal yang saya berikan, ada bacaan Fatihah misalnya yang bismillah yang dijaharkan, disirkan, ada kunut, ada yang tidak. Semua keanekaragaman ini untuk mempraktekkan dasar-dasar tadi nilai keislaman kasih sayang di antara kita. Jangan-jangan muslim cuma karena beda bismillah jadi saling bermusuhan. Jangan-jangan muslim cuma karena beda-beda kunut dengan satu yang lain lupa dengan kasih sayang. Maka kalau ada yang demikian artinya ada fitrah keislaman yang belum dipraktekkan dalam kehidupan kita. Itu dasar yang kedua, tahqiq, salam, warahmah. Fadal. وأخيرا قال الله تعالى: وهذه الآية يجب أن يفهمها كل مسلم وأن ينقلها لكل الناس في المعاهد والجامعات ووسائل الإعلام والمساجد وفي كل شيء، لأنها تحل كثير من مشاكل التطرف والغلو والتشدد. الآية يقول الله تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. الله سبحانه وتعالى، وأعطي مثالا لتوضيح الآية: نحن نشرب الماء اضطرارا أم اختيارا؟ نحن نتنفس الهواء اضطرارا أم اختيارا؟ نحن ننام اضطرارا أم اختيارا؟ نحن نتزوج وننجب الأطفال ونحب المال ونحب العمل، هذا كله اضطرار. أما كان في قدرة الله سبحانه وتعالى أن يجعل الناس جميعا مؤمنين بالاضطرار، أن يلهمهم الإيمان كما يحتاجون إلى التنفس؟ نعم، كان يستطيع سبحانه وتعالى ولا يعجزه شيء، لكن هو جعل لك كل شيء اضطرارا إلا الإسلام، إلا الإيمان به. لا يكون إلا بالحب، لا يكون إلا بالاقتناع، لا يكون إلا بالاختيار. قال الله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. إذا كان ذلك كذلك فيجب علينا جميعا أن نتعايش مع الآخر كما هو بلونه ولغته وثقافته ودينه ومعتقده، وأن نتقبل الآخر، وأن نري العالم كله محاسن الإسلام وأخلاق الإسلام الذي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مصالح الأخلاق. والحمد لله الآن في كل العالم ينتشر الإسلام بالمحبة، بالأخلاق، بالعلم، بالمعرفة، بالهداية. وإن المتشددين الذين لا يفهمون كلام الله ولا يطبقون سماحة الشريعة الإسلامية ما هم إلا وسيلة في أيدي أعداء الله وأعداء الإسلام، ويصدون الناس عن دين الله. فيجب علينا جميعا أن ننشر دين الله بالمحبة، بالصدق، بالإخلاص، بالتسامح، بالتعايش. هذه دعوتنا في هذه الليلة، ونكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Bagian ketiga, dan ini sangat penting sekali disampaikan oleh beliau Dr. Muhammad Al-Husaini tadi, bahwa yang ketiga, Islam itu punya sifat. Sifat yang tidak pernah memaksakan nilai-nilai keislaman, bahkan agama Islam kepada yang belum muslim. Padahal kalaupun itu ingin dilakukan, Allah mudah menjadikan semua beriman. Seperti Allah menjadikan semua bernafas. Hal yang sangat gampang. Semua butuh makan, makan. Semua butuh minum, minum. Semua butuh tidur, tidur. Bernapas, bernapas. Semua diberikan dengan merata. Tapi yang paling indah, ada kaitan yang sangat dahsyat dengan konsep keberagamaan. Mudah bagi Allah menjadikan semua hamba itu beriman. Semua hamba muslim. Tapi apa hikmah ketika Allah menurunkan sebuah kalimat dalam Al-Quran? Ya, Quran surah kedua Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 256, mi'atain sitta wa khamsin. Allah menyampaikan la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak boleh ada paksaan sedikit pun dalam memeluk ad-din. Ma yu'na bid-din al-Islam. Qala ta'ala inna ad-dina 'indallahi Islam. Jadi apa yang dimaksud dengan din di sini? Islam. Jadi nggak boleh kita paksa orang kemudian untuk bisa masuk ke dalam Islam. Nggak boleh memaksa orang kemudian untuk bisa memeluk Islam. Jadi ini menunjukkan Islam itu agama yang sangat indah, agama yang sangat toleran, tidak senang dengan kekerasan. Kalimat la ikrah, tidak boleh ada kekerasan, tidak boleh ada paksaan. Maka ini menunjukkan lekatnya Islam dengan kedamaian, lekatnya Islam dengan ketenangan. Bahkan beliau menyitir tadi hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman nomor hadis 2010. Ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'ithtu li utammima salihal akhlaq." Tidaklah saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Apa hubungan akhlak dengan tanpa paksaan dalam beragama tadi? Ingin memberikan kesan bahwa orang Islam itu pasti akhlaknya mulia. Orang Islam tidak pernah memaksakan sesuatu kepada orang lain. Orang Islam penuh dengan kedamaian. Orang Islam penuh dengan ketentraman. Jadi kalau ada orang sekarang mengaku muslim, mohon maaf, senang berbuat kerusakan di muka bumi. Ada yang membawa bom, ada yang tembak orang, mengaku mengatakan Allahu Akbar, kalimat-kalimat yang tidak baik, maka ini menunjukkan ada yang tidak tepat dengan risalah, nilai-nilai keislaman yang dibawa dalam kehidupannya. Karena itu kalau Anda hadir di majlis ta'lim, hadir di pelajaran manapun, maka perhatikan dasar-dasar ini. Jangan sampai Anda belajar di majlis ta'lim tapi pulang-pulang jadi orang yang keras. Pulang-pulang jadi orang senang mencela. Pulang-pulang jadi orang senang mencaci. Maka ini menunjukkan ada dasar-dasar keislaman yang hilang, yang disebutkan dalam standar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini bagian pertama yang disampaikan oleh beliau. Kita bagi dalam dua sesi. Nuqassim ila mihwarain fi hadhihi al-jilsah insyaallah al-qayyimah. Al-ula yani utruhat min qibali kulli al-masyayikh. Yang pertama adalah penyampaian-penyampaian dari para masyayikh. Nanti yang kedua insyaallah saya kunu hunalika as-su'al wal jawab, ya tanya jawab. Anda boleh bertanya apa saja. Sekarang momennya ada para ulamanya. Anda boleh bertanya, nanti para masyayikh ini yang menjawab. Khusus untuk malam ini kita akan akhirkan salat Isya nanti jam 8. Jadi kita maksimalkan dulu setelah paparan sesi ini, kemudian nanti ada tanya jawab. Anda boleh tanya sesuai topik tentang konsep perdamaian dalam Al-Quran dan Sunnah, atau apa yang ingin Anda tanyakan dalam kehidupan boleh disampaikan, mumpung orang-orangnya, ulamanya hadir dalam kesempatan pada malam hari ini. Fa jazakumullahu khair ala ma tafaddala bihi Dr. Muhammad. فيليه إن شاء الله الشيخ سمان الحسني يكون معنا في هذه الليلة مباركة، فإن شاء الله سوف يعلمنا بتعاليم سامية بإذن الله سبحانه وتعالى، ونشتاق إلى حديثه وكلامه، فلا أطيل الكلام في ما يتفضل به شيخ السمان، فليتفضل مشكورا. الله يبارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك القدوس السلام. اللهم ربنا أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد
الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، الحاضرون الكرام، تحية لكم من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحاضرون الكرام، الإسلام هو دين الله الذي ارتضاه لنا واختاره لنا واصطفاه لنا. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والإسلام في جوهره وحقيقته هو دين يدعو إلى المحبة والسلام والوئام والوفاق والعيش المشترك وقبول الآخر، كما أنه ينبذ التطرف والتشدد والغلو والعنف والإرهاب، وذلك من خلال كتابه المقدس القرآن الكريم، ومن خلال تعاليم رسوله الكريم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ومن تعاليمه صلى الله عليه وسلم أن المسلم الحقيقي الكامل الإسلام من سلم الناس من لسانه ويده، وأن المؤمن الحقيقي الكامل الإيمان من أمينه الناس على دمائهم وأموالهم. هكذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام عندنا في شريعة الإسلام هو شعيرة وعبادة نؤديها في كل صلاة. عقب كل صلاة: السلام عليكم، السلام عليكم. نؤديها عند اللقاء، عندما نلتقي: السلام عليكم. نؤديها عند الافتراق: السلام عليكم. والسلام عندنا في شريعة الإسلام هو وسيلة لغاية كريمة، ألا وهي الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. تفضل. Baik, Allah barik fikum. Teman-teman sekalian, paham tuh? Baik, setelah menyapa kita Syekh Siman, Masya Allah, dengan segala keilmuan beliau menyampaikan ucapan salam kepada kita semua dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua kedamaian diturunkan di tempat ini, ketentraman, kenyamanan, dan menyitir tadi salah satu doa di hadis Muslim, hadis 571, ya Allahumma antas salam minkas salam, kemudian ditambahkan lagi dengan tambahan doa wa ilaika ya'udus salam, dan seterusnya. Kemudian beliau menyampaikan kepada kita yang pertama bahwa penting sebagai dasar kita mesti yakin di dalam diri kita bahwa Islam itu adalah dinullah. Ingat, dinullah, konsep beragama yang langsung dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling sesuai untuk seluruh hidup manusia, yang pilih pencipta kita, yang menetapkan, yang tahu tentang kita. Karena itu Allah paling tahu kebutuhan apa agama yang paling cocok dengan kita. Karena itu beliau menyitir kemudian salah satu ayat di surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 132, ayat 132. Innallaha astafa, ya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sungguh Allah telah memilih kepada engkau istafa ad-din, agama yang sesuai dengan kita. Ya, bahkan seluruh rasul-rasul pun disebut dengan kalimat pilihan-pilihan. Agamanya pilihan, rasulnya pilihan. Karena itu setelah kalian semua mendapatkan bagian dari agama ini, tuntunan syariat ini,
Maka ini yang paling sesuai, ini yang paling bagus, jangan pernah ditinggalkan. Maka diturunkan kembali satu ayat untuk melengkapi di Quran surah Al-Baqarah ayat 208, ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Kata Allah, hei orang-orang yang sudah beriman, yang sudah masuk ke dalam dinul Islam, kalau sudah masuk, maka amalkan semua tuntunan-tuntunannya. Ini agama yang paling sesuai, ini konsep yang paling bagus, saya turunkan semuanya, seluruhnya untuk kemaslahatan kita. Nah, dari semua konsep ini, apa yang paling dasar? Maka beliau menyampaikan yang paling dasar dalam semua konsep ini adalah tentang salam, tentang kedamaian, tentang kenyamanan, tentang ketentraman hidup. Saking pentingnya kalimat-kalimat dasar tenang, nyaman, tentram ini, bahkan kita dilatih untuk beribadah supaya hasil dari ibadah itu menyampaikan kedamaian dalam kehidupan. Apa di antara contohnya? Kalimat salam muncul dalam salat. Bukankah setiap selesai kita salat kita mengucapkan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Jadi hakikat salat ketika kita diminta menunaikan ibadah salat, latihan terbesarnya adalah puncaknya, golnya, hasilnya adalah bagaimana merealisasikan nilai salat dalam wujud sifat damai pada kehidupan. Jadi kalau orang rajin salat, pasti akan bersamaan dengan nilai-nilai ketenangan, nilai ketentraman. Tadi beliau sampaikan mustahil Islam bersanding dengan kekerasan. Mustahil Islam bersanding dengan terorisme, irhab. Mustahil Islam bersanding dengan kegaduhan. Jadi kalau ada orang-orang aktif dalam terorisme, aktif dalam ajakan kehancuran, aktif dalam ajakan-ajakan pertentangan, itu pasti dasarnya bertentangan dengan nilai keislaman. Bahkan dalam praktek kehidupan, bukankah dalam saling menyapa kita mengucapkan kalimat salam? Assalamualaikum. Saling bertemu, Assalamualaikum. Dalam selesai solat, Assalamualaikum. Bahkan beliau menyitir hadis Nabi SAW dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Iman, kitab yang kedua setelah kitab Badul Wahyi. Disebutkan beberapa kalimat dari Nabi. Maka yang pertama, orang Islam itu adalah orang yang membuat orang lain tenang saat hidup di sekitarnya. Ya man saliman muslimun, orang yang selamat dengan keadaan dia, min lisani, dari lisannya, dari tangannya, dari pekerjaannya. Jadi kalau Anda memang benar-benar muslim, maka kita berikan ketentraman pada kehidupan sekitaran kita. Jangan sampai ada orang tinggal dekat dengan kita, dia tidak tenang. Bekerja di kantor karena Anda muslim, dia tidak tenang. Maka sifat orang Islam dimanapun dia hadir, dilatih dalam sholat untuk damai, dilatih dalam ucapan untuk damai, maka dia praktekkan dalam kehidupannya. Yang terakhir beliau menyitir hadis Nabi SAW, masih dalam Kitabul Iman di Sahih Al-Bukhari. Kata beliau, Nabi SAW pernah menyampaikan kepada kita semua, ingin ditunjukkan, tahukah Anda ciri orang beriman yang paling pokok, yang paling dasar? Kata Nabi, kalau Anda ingin mengetahuinya, orang ini akan dijamin masuk surga sepanjang dia bisa mengamalkan satu kalimat ini. Afsus salam, tebarkan kedamaian di muka bumi, tebarkan kasih sayang dengan nilai-nilai tauhid keislaman yang jelas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka poin bagian pertama yang ingin beliau sampaikan, sepanjang kita muslim, sepanjang orang beriman, maka dimanapun beraktivitas, di rumah tangga kah, di kantor kah, pekerjaan kah, bawa nilai-nilai keislaman yang penuh dengan perdamaian ini, terapkan dalam kehidupan kita yang dilatih dalam ibadah tadi, dan insya Allah kalau benar amalan kita, jauh dari kekerasan, dekat dengan kedamaian, itu yang bisa mengantarkan dengan iman kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Fadhal sini. الحاضرون الكرام، لقد وضع نبي الإسلام ورسول السلام ميثاقا دوليا عالميا في خطبته التي ألقاها يوم عرفة في حجة الوداع، ميثاقا دوليا عالميا لم يتحيز فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتعصب لجنس أو لعرق أو للون أو للغة أو لشعب على حساب شعب أو لدولة على حساب دولة، ميثاقا دوليا عالميا الناس فيه سواء. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على سماحة الإسلام. ميثاقا دوليا بدأه بقوله أيها الناس، لم يقل أيها المسلمون، ولم يقل أيها العرب، بل قال أيها الناس، ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا
وكحرمة بلدكم هذا. من هذا المنطلق الإسلامي فإن الأزهر الشريف يعمل جاهدا على نشر السلام العالمي في ظل التنوع الإنساني، وذلك من خلال شيخه فضيلة العالم الجليل إمام السلام شيخ الأزهر الإمام الأكبر حفظه الله تعالى الشيخ أحمد الطيب، وذلك من خلال جولاته وزياراته حول العالم لحضور الندوات والمؤتمرات التي تدعو إلى السلام العادل. وبالأمس القريب في شهر فبراير الماضي من هذا العام وقع فضيلته وثيقة السلام والأخوة الإنسانية مع بابا الفاتيكان البابا فرانسيس، وقال فضيلته عن هذه الوثيقة، وثيقة السلام والأخوة الإنسانية، أنها تدعو إلى نشر ثقافة السلام، نشر ثقافة السلام والعدالة واحترام الآخر وتحقيق الرفاهية للبشرية جمعاء، وذلك بديلا عن ثقافة الكراهية والعداوة والعنف والبغضاء. يعمل الأزهر الشريف أيضا على نشر السلام العالمي، وذلك من خلال مؤسسة الأزهر الشريف من خلال قيامها بالندوات والمؤتمرات. أذكر على سبيل المثال مؤتمر الأزهر العالمي للسلام، والذي عقد بالعاصمة المصرية القاهرة وحضره بابا الفاتيكان. يعمل الأزهر الشريف أيضا على نشر السلام العالمي، وذلك من خلال مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى، مركز إلكتروني عبر الإنترنت. هذا المركز والذي حمل على عاتقه مكافحة التطرف والإرهاب من خلال عدة لغات أجنبية يعمل بها هذا المرصد. يعمل الأزهر الشريف أيضا على نشر السلام العالمي من خلال مجلس حكماء المسلمين، والذي يرأسه شيخ الأزهر، والذي جسدت أنشطته انعكاسا لما يقوم به الأزهر وعلمائه وشيوخه من ندوات ومؤتمرات تدعو إلى تعزيز السلم والسلام. يعمل الأزهر الشريف على نشر السلام من خلال مبعوثيه وسفرائه وعلمائه إلى دول العالم عامة وإلى دولة إندونيسيا خاصة. وخير دليل على صدق ما أقول وجودنا الآن مبعوث الأزهر بينكم في قافلة دعوية تتحدث عن السلام وعن سماحة الإسلام في ظل التنوع الإنساني. من خلال ما ذكرت فإننا نقول لجميع العالم تعالوا بنا نحقق السلام فيما بيننا، نجعل السلام لغة سائدة بين بني البشر، ففي الأرض متسع للجميع، فربنا المعبود هو السلام، وديننا هو دين السلام، ورسولنا هو رسول السلام، وجنة ربنا هي دار السلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم نعمة الأمن والأمان والسلم والسلام. اللهم ارزق مصر وإندونيسيا الأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Jadi
Ada banyak informasi yang sangat istimewa. Ada paparan yang sangat indah dan ditutup dengan kalimat surga yang sangat luar biasa. Angin surganya sudah terasa gitu ya. Nah, untuk meneruskan ini kita ingin ambil adab fikihnya dulu karena sudah masuk waktu Isya. Nah, insya Allah akan adzan terlebih dahulu. Kemudian adzan, setelah adzan kita jeda sebentar ya. Kita berdoa selesai adzan kemudian lanjutkan kembali. Nanti jam 8 kita tutup selesai untuk menunaikan sholat Isya berjamaah. Dan ada informasi-informasi yang penting kedatangan ulama-ulama ini. Oh, Palembang, jauhan Jepang ya. Ya. Wa hunaka man atta min Holanda aidan huna fa aslama huna min Austria alhamdulillah wa baramijna aidan al'an naqlu mubashir wa muntashir fil alam ajma' insyaallah wa hatta wasalat barnamij ila Amerika wa ila aidan syarq al-awsat fa ahlan wa sahlan mushahidin al-kiram fi hadha al-barnamij fa إن شاء الله نستفيد من خلال هذه الحلقة المباركة والمحاضرة القيمة على ما يتفضل به المشايخ والعلماء من الأزهر الشريف وخاصة في برنامج القرآن سنة سولوشن في رحاب القرآن والسنة في هذا الأسبوع. وسنستفيد أيضا بجانب أيمانكم من جانب الأيمن هم خاصة من أهل القرآن الكريم الذين حفظوا القرآن 30 يوما 30 جزءا خاصة هذا الجناح يعني. Ada ahli Al-Quran, wahada ahli Quran. Ya. Ini ahli Quran, ya ahli Quran, ya ahli berita. Yani Quran jaridah fil lughah al-Arabiyyah. Teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu, apa yang disampaikan tadi Syekh Siman bahwa prinsip kedua dalam Islam setelah kita pahami bahwa Islam itu agama yang Allah telah tetapkan. Allah pilihkan yang paling cocok untuk kita. Jadi karena Allah pencipta kita, Allah yang membuat kita, Allah yang menjadikan kita, maka Allah yang paling tahu agama yang sesuai dengan kita. Itu bagian yang pertamanya. Ini kalau orang berakalnya benar dan lurus, pasti paham tentang kaidah logika yang sederhana ini. Ya. Yang kedua kata beliau, Allah pun menetapkan dalam konteks kita berinteraksi dalam kehidupan sosial, maka ada nilai-nilai persamaan. Dan Islam mengajarkan nilai kesetaraan dan persamaan itu. Apa persamaan yang pertama? Persamaan yang pertama dalam persamaan kemanusiaan. Jadi kalau ada aktivitas kita terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan yang tidak langsung terkait dengan ibadah, bukan terkait sholat, bukan terkait puasa, bukan terkait zakat, tapi nilai-nilai sosial, nilai bertetangga, kehidupan dalam bekerja, kehidupan interaksi dalam hidup sosial, maka Allah memberikan tuntunan dalam Islam, tuntunan persamaan yang sangat indah dengan kalimat yang universal. Apa kalimatnya? Kata beliau tadi menyampaikan kutipan dari Al-Quran, Ya ayyuhan nas, Ya ayyuhan nas, Ya ayyuhan nas. Hei manusia, 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 manusia. Kalimat nas disebutkan dalam Al-Quran 241 kali. Dan tidak pernah disebutkan kecuali menunjuk sifat sosial. Ingat, ada Bani Adam 7 kali disebutkan. Ada ins 18 kali disebutkan. Ada insan 65 kali disebutkan. Ya, ada lagi kemudian ada bashar, ya, bashar 35 kali disebutkan. Tapi ketika menyebutkan persamaan, Allah memberikan penunjuk dengan kalimat yang jelas. Nas, ya ayuhan nas, hey manusia. Di sini kalau sudah disebutkan manusia, ada muslimnya, ada yang belum bersyahadat, ada yang belum muslim, ada yang belum beriman. Apa kalimat-kalimat yang muncul setelah ini? Semua informasinya menunjukkan tuntunan dalam interaksi dengan kehidupan sang manusia. Ada tuntunan bagaimana dalam bersikap dalam kehidupan, tuntunan bertetangga, tuntunan berkasih sayang. Artinya apa? Islam itu sebetulnya agama toleran. Islam itu agama yang indah, agama yang pasti diterima oleh setiap manusia karena mengajarkan hidup berdampingan dengan manusia. Kalau Anda ingin masuk Islam, alhamdulillah, diajarkan kita untuk berdakwah, menerangkan tentang Islam. Tapi kita tidak boleh paksa. Tapi yang paling indah ketika bergaul, silahkan bergaul dengan semua kalangan sepanjang konteksnya kehidupan berkeprimanusiaan. Jadi kalau Anda ingin bertukar makanan, silahkan. Anda ingin bekerja dalam hidup kemanusiaan, silahkan. Dan tuntunannya sangat indah dalam Islam. Jangan pernah menebarkan ketakutan di kalangan manusia. Jangan menyebarkan teror di kalangan manusia. Karena itu tadi beliau mengutip kata-kata yang sangat indah, baik dalam kalimat Nabi SAW ataupun bahkan dalam tuntunan Al-Quran, teman-teman sekalian. Dan semua nilai-nilai ini diinisiasikan oleh Al-Azhar dengan membawa visi kehidupan yang damai dalam kehidupan berkemanusiaan di level internasional. Tadi beliau sampaikan, sekarang alhamdulillah
konsentrasi Al-Imamul Akbar Syekh Al-Azhar, ya Grand Syekh Al-Azhar. Sekarang beliau memprioritaskan aktivitas menebarkan dakwah langsung di kalangan elit para pemuka agama. Ya, kalau kayak kami ini mengajar di masyarakat, ketemu ustadz-ustadz, ketemu masyarakat, ini level-level internasional seperti Syekh Al-Azhar, itu langsung menyentuh puncak pimpinan yang paling tinggi. Ya, kata beliau tadi, dalam beberapa bulan kebelakang di Februari kemarin, beliau juga bertemu dengan Paus ya di Vatikan untuk bagaimana menjalin kehidupan kebersamaan dalam konteks kemanusiaan. Itu risalah dakwah. Dia menyampaikan nilai-nilai keislaman. Umat Islam ini baik, ya, menyampaikan risalah pembangunan, menyampaikan risalah kedamaian. Dan dengan dakwah seperti ini, tidak sedikit kemudian orang-orang yang mulai mengenal Islam, mulai mempelajari Islam, dan boleh jadi kemudian di antara mereka ada yang mendapatkan hidayah dan bisa masuk ke dalam Islam. Nah, apa prinsip yang ingin beliau sampaikan di akhir sebagai kesimpulan sebelum salam tadi? Karena Islam itu bisa bergaul dengan kedamaian, Islam itu ketentraman, Islam itu agama yang tenang, Islam itu punya konsep ibadah yang menenteramkan. Karena itulah beliau menyampaikan agamanya agama damai, dinus salam, rasulnya rasul yang damai, rasulus salam, bahkan surganya pun disebut dengan darus salam. Di sini kita berdoa, Allahumma antas salam wa minkas salam, yang paling singkat tabarak ya dzal jalali wal ikram. Kalau ingin kita tambahkan dengan doa yang lain, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam. Hidupnya damai salam, rasulnya salam, tuntunannya salam, surganya pun surga yang salam. Jadi kalau kita ingin masuk ke Darussalam, maka jadilah muslim-muslim yang menebarkan perdamaian, kenyamanan, ketentraman dalam semua level kehidupan kita. Allah Ta'ala alam bisawab, dan beliau menutup tadi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fikum wa tafadhala bi Syekh As-Siman. Asma subhanahu wa ta'ala an yahfadhu bi kulli khair, yudha'af lahu al-ujur, wa insyaallah yani yuhdihi jannatul a'la min al-firdaus مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فيليه إن شاء الله الشيخ الفاضل العالم المتبحر شيخ أحمد الصارق، وهو معروف أيضا لدى الإخوة الأندونيسيين، فأيضا قد أفاد في بعض المجالس العلمي هنا في بعض المدن في إندونيسيا. Dan selanjutnya Syekh Ahmad Sadiq, beliau sudah banyak juga menyampaikan nilai-nilai keilmuan di beberapa tempat di Indonesia, dan malam ini akan memberikan pandangan-pandangan kepada kita. Teman-teman yang nampak kita berbagi ya, biasanya saya ada di lantai kedua, yang di bawah hanya melihat kemudian layar saja. Sekarang kita gantian, layar yang di lantai 2 ya, Anda berhadapan dengan layar, yang di bawah berhadapan dengan orangnya secara langsung. Nah, Syekh atau Syekh Hasim. Baik. Matlal Anwar. Baik. Teman-teman, ini ketawaduan dari para ulama kita ya. Jadi beliau sekarang ingin mempersilahkan dulu senior beliau ya, yang Masya Allah ini juga orangnya tawadu ya, saya Hasim hadir bersama kita saat ini. Beliau ini juga diutus oleh Al-Azhar, ya, bi'atha min Al-Azhar Al-Syarif, dan liyu'allim hunak fi mujtama' Indonesia al-an, yang dauruhu yakunu fi Pandeglang fi Menes. Nah, ini beliau ini sekarang sedang tugas di Pandeglang di Menes ya, di tempat kelahiran kami di Pandeglang, di Matla Al-Anwar ya, di MA Matlaul Anwar. Jadi ada beberapa para guru-guru, dosen-dosen yang ditugaskan khusus untuk membimbing, ada kader-kader dai, kader ulama, ada yang bertugas di masyarakat. Nah, ini ada yang dari Pandeglang, yang dari Banten. Tadi sebelum kesini beliau insya Allah akan bersiap mengajar di setiap masjid kalau diinginkan di wilayah Pandeglang dan sekitarannya. Nanti ada yang di Jakarta, ada yang di mana, dan kami sudah berkomitmen tadi dengan duta dari Kementerian Luar Negeri Mesir. Kalau di Indonesia, di setiap daerah manapun ada yang memerlukan, setelah pertemuan ini kami akan duduk untuk membicarakan. Anda permintaan dari manapun, insya Allah dari Al-Azhar akan mengirimkan duta. Anda boleh sampaikan kepada Quantum Akhyar Institute, nanti kita akan fasilitasi. Di daerah yang Anda mintakan, kami bisa kirimkan dai khusus dari Al-Azhar untuk mengajarkan baik bahasa Arab, Al-Quran, ataupun sejarah, fikih, dan sebagian nanti akan disampaikan oleh Syekh Asim. Falyatafaddal mashkura ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأنصاره ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه وعمل بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين ثم أما بعد. في البداية أتقدم بخالص الشكر والتقدير لسفارة جمهورية مصر العربية بجاكرتا على ما تقوم به من جهود كبيرة في نشر الوسطية والاعتدال وترسيخ مبادئ العدل والوسطية والمودة والمحبة والتعايش السلمي بين الجميع. كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير لسماحة العالم الكبير الجليل سماحة فضيلة مولانا بارك الله في عمره وبارك الله سبحانه وتعالى في علمه. كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة رئيس مجلس الشعب بارك الله سبحانه وتعالى فيه. وأحييكم جميعا بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الإسلام دين يدعو إلى كل خير وينهى عن كل شر، يدعو إلى الإحسان إلى الناس كافة والتعامل بالحسنى مع جميع الناس. يقول ربنا سبحانه وتعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. Baik, Bapak Ibu sekalian, pertama beliau ingin menyapa kita seluruhnya setelah mengucapkan terima kasih kepada jajaran Kedutaan Besar Mesir di Indonesia di Jakarta yang telah berkontribusi dalam mengkoordinasikan dai-dai Al-Azhar, program-program yang terkait dengan perdamaian, terkait dengan nilai-nilai keislaman, terkait dengan ajaran-ajaran yang baik di kemanusiaan, termasuk juga menghadirkan para ulama Al-Azhar yang mengajar di sini. Yang kedua, beliau juga mengucapkan terima kasih dan juga memberikan doa kepada teman-teman semuanya, termasuk para guru yang hadir di sini, termasuk kami dan teman-teman, dan mengkhususkan juga kepada Ketua MPR, mengucapkan penghargaan yang sangat kuat atas kehadiran beliau pada malam hari ini dan mendoakan kebaikan untuk beliau dan keluarganya. Kemudian mengucapkan salam kepada kita semua, dan setelah itu beliau menyampaikan, pertama, Islam itu sudah pasti agama yang akan mengajak pada setiap kebaikan. Al-Islam din kulli khair. Dan pasti juga lawan dari kebaikan itu keburukan. Karena itu Islam mencegah berbagai keburukan. Jadi kalau ada seseorang yang sudah masuk Islam, semua konsep dalam keislaman akan mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari semua keburukan. Maka konsekuensi dari semua ini adalah semua ajaran-ajaran yang kita praktekkan dalam keislaman pasti akan mengajak kepada nilai-nilai kebaikan. Dalam kehidupan kemanusiaan, dalam kehidupan kesetaraan, dalam kehidupan kita berinteraksi, maka nilai-nilai yang diturunkan dari semua itu semua akan terfokus pada nilai kebaikan dan menjauhkan dari nilai-nilai keburukan dalam kehidupan kita. Fadhal masyhur. والإسلام لا يفرق في التعامل الحسن بين مسلم وغير مسلم سواء كان مشركا أو يهوديا أو نصرانيا لا بد أن نتعامل مع الجميع بالحسنى. ولذلك نجد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذه دعوة للتراحم العام بين جميع الناس مسلمين وغير مسلمين. Masya Allah. Yang kedua, beliau menyampaikan bahwa teman-teman sekalian, konsep dasar dalam ajaran keislaman terkait dengan konteks kemanusiaan, maka Allah dan Rasulnya menurunkan dan mengajarkan kepada kita tatanan ajaran yang sangat indah. Apa itu? Yaitu bergaul tanpa sekat dan batas bagi setiap manusia yang hadir di muka bumi ini. Apakah dia Muslim, apakah dia non-Muslim, apakah dia Yahudi, apakah dia Nasrani. Yang penting, dasar dalam keutamaan bergaul ini adalah dasar nilai-nilai perdamaian, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kasih sayang. Sepanjang ini terkait dengan nilai kemanusiaan.
Adapun ibadah dipunya konsepnya sendiri. Bahkan di sini beliau menyampaikan tadi ada jaminan yang sangat indah, riwayat yang tersambung pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan pesan kepada kita, pesan yang sangat kuat, ya, bahwa orang-orang yang penyayang itu ar-rahimun, ya, orang-orang yang penyayang, orang-orang senang berkasih sayang dalam kehidupan, yarhamuhumur rahman, maka orang itu akan disayang oleh Allah pemilik kasih sayang. Allah punya sifat Rahman. Perhatikan detil, ya, detil kalimat di sini. Ada Rahman, ada Rahim. Rahman sifat Allah dalam memberikan kasih pada kehidupan dunia. Rahim sifat Allah memberikan kasih dalam kehidupan akhirat. Ketika dipilih kalimat diksinya menggunakan Rahman dalam konteks kasih sayang dunia, maka beliau tadi menyampaikan riwayat tersambung kepada Nabi, orang-orang yang berkasih sayang di dunia, baik pada muslim, pada non-muslim, dengan cara-cara kemanusiaan yang baik, pasti akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat rahmatnya. Dan kalau sudah diterapkan dalam kehidupan, bukan cuma Allah yang sayang. Kalau Allah sudah memberikan kasih sayangnya, maka semua penduduk langit dan bumi akan memberikan nilai kasih kepadanya. Jadi kalau cukup Anda berkasih sayang dalam kehidupan, sopan kepada manusia, hidup dalam keadaan yang tenang, sikapnya baik, jangankan yang muslim, yang non-muslim pun pasti menyayangi Anda. Dan jangankan manusia, makhluk di langit pun akan menyebut nama kita sebagai orang yang berkasih sayang. Fadal sini. حينما قال نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذه دعوة صريحة إلى حسن التعامل مع جميع الناس على اختلاف أجناسهم وألوانهم ومذاهبهم وديانتهم. لا بد أن نتعامل مع الجميع بالحسنى بغض النظر عن الدين، بغض النظر عن اللغة. لا بد أن نتعامل بلطف ورفق على وفق أخلاق الإسلام. Baik, teman-teman sekalian, ini juga konteks yang sangat penting untuk disampaikan. Kalimat hadis yang tersambung ke Nabi tadi, orang-orang yang senang berkasih sayang akan disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang dan disayangi oleh orang-orang yang penduduk-penduduk di bumi serta penduduk di langit. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Konteksnya sederhana, sayangi semua yang di bumi akan menyayangi Anda semua yang di langit. Kalau kemudian konsep ini turun, apa prinsip utama dari kalimat ini? Prinsipnya adalah bergaul dengan setiap manusia dengan penuh kelembutan, kasih sayang tanpa membedakan ras. Jadi Islam itu menjunjung tinggi semua nilai kemanusiaan. Tidak ada rasialitas dalam Islam, tidak ada rasisme, tidak ada perbedaan warna kulit, tidak ada perbedaan bahasa. Dalam konteks kemanusiaan semua bisa bergaul dengan kebaikan. Dan dasar semua kebaikan itu adalah al-akhlaq al-islamiyah. Akhlak Islam, nilai-nilai kebaikan Islam. Maka boleh jadi ketika kita bergaul dengan semua kalangan manusia tanpa batas, walaupun beda agama, dengan dasar niat menunjukkan akhlak Islam tadi, mungkin itu menjadi wasilah yang paling baik untuk mendapatkan rahmat Allah, sekaligus memberikan jalan hidayah bagi orang-orang di sekitaran kita. Naam. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالإحسان إلى كل شيء، إنسانا كان أو حيوان، مسلم أم غير مسلم، قريب أم بعيد، أمر بالإحسان إلى الناس كافة. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، أمرنا بالإحسان إلى جميع الناس. Baik, yang ketiga teman-teman sekalian, ini prinsip yang ketiga yang sangat juga penting disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau yang tadi banyak dengan Quran, ini banyak dengan hadis. Bahwa yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh Allah telah menetapkan perbuatan baik ihsan itu dalam setiap hal. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh bagi orang-orang muslim, orang-orang Islam, orang-orang yang beriman mesti paham kalimat ini. Kata Nabi, sungguh Allah telah menetapkan perbuatan ihsan. Ihsan, perbuatan baik dalam setiap hal. Setiap level kehidupan kita. Maka dibawa ke rumah tangga, mesti ihsan. Dibawa ke pekerjaan, mesti ihsan. Dibawa ke kehidupan, mesti ihsan. Dan dalam konteks ihsan ini, tidak ada batas dalam level kemanusiaan. Karena itu jika kita mengaku beriman kepada Allah, kita orang muslim yang baik, maka nilai ihsan ini mesti kita terapkan dalam kehidupan kita, dalam semua level pergaulan yang kita lakukan dalam kehidupan. Nah. كما رسخ النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لمبادئ السلام العالمي،
فقال صلوات ربي وسلامه عليه أفشوا السلام بينكم، لم يقل أفشوا الحرب، وإنما قال أفشوا السلام بينكم، وقال كلكم لآدم وآدم من تراب، أخوة إنسانية. هذا ما أراده النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Baik, yang keempat di antara apa yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan pesan juga yang sangat penting kepada kita bahwa teman-teman sekalian, ada banyak nilai persamaan universal dalam Islam. Saya ulang, ada banyak nilai persamaan universal dalam Islam. Sebelum deklarasi, semua deklarasi di muka bumi ini, PBB kah, dunia HAM kah, macam-macam kah, Islam sudah lebih dulu mengajarkan kepada kita tentang dasar-dasar kemanusiaan dan persamaan. Apa di antara dasar-dasar itu? Ya, kullukum min Adam wa kullukum min turab. Kalian itu dari Adam, semua anak cucu Adam, tidak ada bedanya dalam kemanusiaan. Dan Adam tercipta dari tanah, semua asal dari tanah. Jadi ini hadis ingin menyampaikan semua kita sama-sama manusia, sama-sama dari tanah, akan wafat ke tanah juga. Jadi kalau dalam konteks kemanusiaan, maka praktekkanlah nilai-nilai kesetaraan dalam konteks perhubungan dengan nilai kasih sayang, dan tetap dasarnya tadi, dasar-dasar yang dibawa dari nilai keislaman dan akhlak yang baik. Maka dalam konteks ini, kata beliau, mengutip dari nilai-nilai keislaman yang disampaikan oleh Nabi, kita umat Islam pasti berbuat baik. Jangankan pada manusia, ada ketentuan berbuat baik kepada hewan, ketentuan berbuat baik kepada tumbuhan. Kalau pada tumbuhan dan hewan pun mesti baik, maka apatah hubungan baik yang dibangun dalam hubungan kemanusiaan kita. Nah, كما أرشد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن الاختلاف بين أهل الأديان لا يمنع من التعاون وتبادل المنافع والمصالح المشتركة والتعايش السلمي والمشاركة بين أبناء المجتمع الواحد بغض النظر عن الدين. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. baik. Dan prinsip yang kelima yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi-lagi kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam konteks menyebarkan kebaikan ini, dalam nilai-nilai kemanusiaan, maka tidak ada sekat, termasuk sekat-sekat agama. Jadi kalau Anda bertetangga dengan non-muslim, misalnya mungkin ada yang Nasrani, ya, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Konghucu, dalam konteks kehidupan kita di Indonesia ini ataupun di luar, maka nilai kebaikan dipraktekkan. Jangan pandang karena agamanya beda dan tidak berbuat baik. Bahkan Anda nanti akan banyak temukan nilai-nilai dalam hadis yang mengajak kita kemudian mempraktekkan nilai kebaikan walaupun berbeda agama. Dalam konteks ini teman-teman sekalian, bahkan ada banyak ayat dalam Al-Quran yang mengajak persamaan dalam nilai kemanusiaan. Misal, konteks tentang makanan. Beliau menyitir tadi Quran surah kelima Al-Ma'idah di ayat yang kelima paling kanan sebelah bawah. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat. Ya, hari ini dihalalkan nilai-nilai kebaikan. Apa yang dihalalkan itu? Ta'am, makanan. Ya, ta'amul ladina utul kitaba halul lakum wa ta'amukum halul lahum. Ya, makanan-makanan ahli kitab. Ya, yang dimaksud makanan-makanan ini dalam konteks dahulu, makanan yang dibenarkan, yang disembelih dengan cara yang benar. Ya, kalau sekarang kita tarik ke konteks kekinian, kalau ragu dengan sembelihan, ada buah-buahan, ada sayuran, ada makanan yang mungkin kita beli. Anda bertetangga, nggak ada kemudian salahnya. Tetangga Anda Kristen, kita punya buah, bagikan di tetangga kita. Kita punya makanan yang lain, kita berikan kepada tetangga kita. Boleh jadi dengan kemudian apa yang kita sampaikan ini, itu menjadi asbab, sekali lagi, asbab untuk mengenal Islam lebih baik, bahkan asbab hidayah untuk memperkenalkan nilai-nilai ketinggian Islam. Fadhal. ولم تقتصر سماحة الإسلام على المسلمين فحسب. لم تقتصر سماحة الإسلام على المسلمين فحسب، بل شملت المسلمين وغير المسلمين حتى في حالة الحرب. حينما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر جيشا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم ألا يقطعوا شجرا ولا يقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة، بل حينما وجد الصحابة بعض صحائف اليهود أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بردها لهم. إنه احترام للإنسان واحترام لعقيدة الإنسان. Masya Allah. Ini ada contoh yang sangat spesifik yang bisa digambarkan kepada kita semua. Prinsip yang keenam teman-teman sekalian, sebagai contoh bahwa nilai Islam itu, nilai kasih sayangnya, nilai toleransinya tidak dibatasi sepanjang umat Islam saja, secara internal.
Bahkan keluar muslim pun banyak ajaran-ajaran kasih sayang dan toleransi yang sangat indah. Dia contohkan tadi bahkan dalam suasana perang pun. Dalam suasana perang, nilai kasih sayang itu dicontohkan langsung oleh Nabi. Saya kan sering contohkan, ya, perang itu penuh dengan emosional. Penuh dengan segala hal yang menunjukkan semangat-semangat untuk bertikai. Ya, maaf ya, suasana tegang, suasana bahkan luar biasa mencekam. Dalam konteks ini pun Islam itu masih memberikan kasih sayang. Kata Nabi, jangan cabut tumbuhan. Ya, jangan cabut pepohonan. Jangan lukai anak kecil. Jangan lukai orang-orang sepuh. Bahkan pernah satu kasus kemudian disampaikan kepada Nabi lembaran-lembaran bacaan-bacaan orang Yahudi yang sampai kepada Nabi dalam peperangan. Apa jawab Nabi SAW? Kata Nabi, kembalikan semua catatan ini. Boleh jadi itu penting bagi dia sebagai penghormatan nilai kemanusiaan yang hadir pada saat itu. Jadi Anda bisa bayangkan, kalau dalam konteks toleransi ini, Islam mengajarkan yang sangat tinggi. Pada hewan dihormati, pada hewan disayangi, pada tumbuhan dijaga. Makanya sering saya katakan begini, kalau dalam perang saja tumbuhan kemudian tidak boleh dirusak. Dalam damai ada yang bakar hutan, ada yang menyebarkan asap, ada yang potong tumbuhan, ada yang menghancurkan, itu dosanya 2 kali lipat. Ingat, 2 kali lipat. Catat kalimat ini. Karena dalam peperangan pun gak boleh merusak tumbuhan. Ini dalam damai bisa membakar hutan yang menyebabkan banyak mafsadat dalam kehidupan. Itu dosanya banyak. Ya, kemudian konteks yang terakhir, ini yang paling penting. Seorang Yahudi tadi memiliki catatan keyakinan dia. Dia tuliskan, Nabi kembalikan sebagai contoh nilai keislaman. Dan kelak kemudian hari, ajaran akhlak yang mulia ini akan memberikan banyak contoh dan menarik perhatian untuk mereka masuk Islam. Fadal. Cukup bi atau terus? Cukup bi atau terus? Baik, masih ingin disampaikan tambahan? Kita nanti akan dialog setelah ini. Anda boleh bertanya apa saja, ya, dan insyaallah para masyayikh akan menjawab. Wa ba'da hadza fi as-su'al wal jawab insyaallah atat min kibarikum antum fadal. Antum ataitum min kulli fajrin amik wa al-an amamakum yani masyayikh alhamdulillah. فعندكم أسئلة إن شاء الله لديهم أجوبة فأنا رئيس الجلسة يعني بينهما برزخ لا يبغيان إلى جناح الأيمن جناح أيسر teman-teman sekalian ربما نكتفي أولا من هذا الفضيلة الشيخ العصام بارك الله فيكم لما تفضلتم يعني من محاضرة القيمة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وفي كل أعمالكم الخيرية ويضاعف أجوركم ويحفظ صحتكم وإن شاء الله يهديكم بجنة الأعلى الفردوس مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وحان الوقت الآن والفترة للسؤال والجواب. Sekarang akan tiba sesi untuk dialog, teman-teman sekalian, tanya jawab. Ini jarang-jarang ada kesempatan seperti ini. Ya, belum tentu setahun sekali kita bisa melaksanakan episode ini. Karena itu kami berikan kesempatan yang jauh boleh kemudian menuliskan, ya, yang dekat boleh kemudian mengacungkan tangan. Dengan itu nanti ya silahkan ngacung aja, belum saya tunjuk. Baik, فارفعوا يعني أيديكم إشارة للأسئلة فإن شاء الله نشير إلى الفترة الأولى ربما نفتح لثلاثة الأسئلة من السؤال من إخوة السائلين فيتفضل مشكورا. Kita buka yang pertama dari sisi tengah dulu, Bapak, kemudian sebelah kanan paling belakang ada yang peci putih, sebelah kiri dari sana ya. Nah, kita bagi dulu ya, di tengah, kemudian ke kanan, kemudian ke kiri. Diangkat lagi tadi. Ya, 1, kemudian 2 yang belakang, yang 3 yang mas sana ya. Ini kita ambil depan dulu. Yang akhwat, ya, akhwat di belakangnya. Ya Ustaz, baik. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan. Ya, dan hunaka khassa ini fursal lin nisa, makan lin nisa. Nisa hunak fil wara, ini wara'una wa hunak janah aisar khas bin nisa. Takriban yahdur ma'ana hawali 4,000 minan nisa. Na'am, wa takriban 6,000 minar rijal, hawali 10,000 fi hadha al-usbu'. فليتفضل مشكورا الأخ اذكر الاسم والأصل. Ya. Ini Mas tolong diberikan mic-nya untuk malam ini saja, tidak dibawa pulang. Wa hunaka risalah maktubah insyaallah, rasail maktubah, al-su'al maktub insyaallah naqra'uhu. Silakan Mas, boleh berdiri insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Ustaz sudah dikasih kesempatan untuk Baik.
Ini Ustaz, terkait Nama siapa? nama saya Rizal Batubara Ustaz. Nama? Rizal Batubara. Rizal Batubara, Masya Allah. Ini banyak yang dicari oleh para pengusaha. Orangnya di sini. Wa ismu Rijal. Rijal Batubara. Rijal. Jama' minar rajul. Dari mana asalnya? Saya dari campur Ustaz, dari Medan dan Makassar. Masya Allah. Wa min Medan. Medan Sumatera الشمالية من سومطرة الشمالية أتى هنا للمحاضرة ولاستقبالكم يعني ما شاء الله. تفضل. Silakan. Jadi terkait tadi konsep kedamaian yang sudah dipaparkan sama para syekh. Nah, saya mau mengaitkan sama aksi kerusuhan yang terjadi di negara kita sekarang ini. Jadi Kita tidak membahas konteks politik dulu ya. Oh, Kita iya. bahas konteks yang umum ya, saja. tentang konsep kedamaian. Jadi dalam Islam itu sendiri sebenarnya hal itu kita sebagai muslim yang baik apa itu sudah dibenarkan. Yang kedua, gimana sih sebenarnya sikap kita sebagai muslim yang baik jika diperlakukan secara tidak adil? Mungkin seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. سأل السائل سأل سائل بسؤال لكم الإخوة الكرماء العلماء سأل سائل الكونسيبت العدالة في الإسلام لو كان هنالك شخص في المعايشة اليومية عمل لنا سوءا أو أساء إلينا وكيف نحن نرد إليهم هل نرد بالمسيئة المساوية من نظرة العدالة في الإسلام أو كيف نردهم بالأخلاق السامية الإسلامية كيف تعالج الإسلام تعالج على الشخص الذي أساء إلينا في الحياة الإسلامية. من يتفضل منكم الجواب؟ يتفضل مشكورا. الشيخ العصام. بسم الله. Syekh Mahmud, nabda min al-yamin. Tafadhal, tafadhal Syekh Mahmud. Oh, ini biasa karena banyak jawaban jadi rebutan itu ya. Baik, tafadhal. Ya. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه المبعوث رحمة للعالمين. أيها الكرام، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ما شاء الله. الإسلام دعا إلى مكارم الأخلاق، دعا إلى مكارم الأخلاق، ودعا إلى كل فضيلة، ودعا إلى كل فضيلة. فيجب على المسلم أن يلتزم بأخلاق الإسلام مع المسلم وغير المسلم. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة، فقد كان صلى الله عليه وسلم يؤذيه جاره اليهودي، وكان صلى الله عليه وسلم يقابل السيئة بالحسنة. فيجب على الأخ المسلم الذي يسأل السؤال أن يقابل السيئة بالحسنة. ادفع بالتي هي أحسن السيئة. فهذه إجابة مختصرة. ويجب على المسلمين عموما أن يقرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلموا من أخلاقه الشريفة، ففيها ما يكفي لإصلاح المجتمعات بأسرها. Baik, beliau menjawab dengan singkat dan padat sekali. Jika ada orang yang kemudian berbuat buruk kepada kita, bagaimana konsep keadilan kita dalam membalasnya? Beliau sebelum menjawab menyatakan bahwa hari ini saya berbahagia kita bisa berkumpul bersama, dan saya berdoa bermohon kepada Allah semoga besok kita dikumpulkan pula di surga bersama-sama. Baik. Kemudian beliau menyampaikan bahwa konsep dasar dalam Islam itu termasuk contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang langsung dipraktikkan. Jika Anda benar mengikuti Nabi, maka contoh ini pasti akan dikerjakan dalam hidup. Akan membalas setiap keburukan yang disampaikan kepada kita dengan cara yang baik. Balaslah setiap keburukan yang sampai kepada kita dengan cara yang baik. Ya idfa' billati hiya ahsan. Balas segala keburukan yang sampai kepada kita dengan cara yang baik. Apa konteks kebaikan itu? Sifatnya luas. Kalau ada gangguan-gangguan yang sifatnya tidak membahayakan kita, hanya sifatnya celaan saja, hanya sifatnya gangguan-gangguan yang tak sampai membahayakan fisik, maka kita bisa hadapi dengan yang baik. Dia mencela, kita berikan senyuman. Dia mencela kita, meledek kita, menghina kita, kita jawab kemudian dengan kalimat-kalimat yang baik. Itu bentuk-bentuk keindahan dalam Islam.
Seperti kata beliau, Nabi SAW pernah kemudian diberikan keburukan oleh orang-orang Yahudi. Ya, pernah dicela oleh orang Yahudi, pernah kemudian dijahili oleh orang Yahudi. Sepanjang itu tidak melanggar prinsip-prinsip asasi dalam kehidupan, tidak membahayakan kepada fisik. Apa jawaban beliau? Apa respon beliau? Beliau membalas dengan yang lebih baik lagi. Bahkan pernah dalam sholatnya, dalam rukunya beliau disimpan kotoran di punggungnya. Bahkan pernah dalam kehidupannya dicela berapa banyak. Nabi dicela, Rasul dicela, bahkan Allah dihina, malaikat dihina. Anda Allah bukan, malaikat bukan, Nabi bukan. Dan tidak ingin dihina itu mustahil. Maka jika Nabi pun dicela membalas dengan cara yang baik, maka kita pengikut Nabi mesti membalas dengan cara yang baik lagi. Ya, adapun situasi yang terjadi sekarang tanyakan, kita tidak masuk dalam konteks politik, tapi kita bantu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan ketentraman di negeri kita dan kita berikan himbauan-himbauan untuk kedamaian, ketentraman dan solusi interaktif. Baik dari pihak yang paling atas di pemerintah ataupun juga dari yang di bawah, ajukan dialog-dialog yang baik, respon kemudian seruan-seruan dari bawah, bertemu dengan mereka, dengarkan apa aspirasinya, dari rakyat untuk rakyat. Kita berbuat sesuatu untuk rakyat, kita ambil kira-kira Pak Ketua MPR, rakyat ini maunya apa? Akomodir, karena semua peraturan akan dikembalikan kepada rakyat. Jangan sampai yang di atas bikin peraturan yang tak sesuai dengan rakyat, jangan sampai rakyat pun kemudian mempersulit apa yang terbaik yang akan diberikan untuk rakyat lagi. Ini satu hal yang sangat objektif dan yang sangat baik saya kira untuk himbauan bagi kita semuanya. Fahimtum? Fahimna. Calantum? Calana. Baik, as-soal tali. Fadal. Masya Allah. Fadal, taqaddam. Atau mohon diberikan mic-nya. هناك رسائل أسئلة مكتوبة إن شاء الله سنقرأ بعد هذا. بسم الله ما شاء الله كثير لا تسألوا عن الأشياء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمك الحمد كريم لله حبيبي. والشكر لله الذي أعطاني فرصة لأحضر إلى هذا المكان. بداية أريد أن أعرف نفسي. اسمي أنا عبد الوحيد وجئت من قرية مدورة وتعلمت في معهدنا المحبوب المسمى بمعهد منبع العلوم بتبتا، وهناك قد تعلمت عن العلوم الكثيرة مثل علم الحديث وعلم التفسير وعلم البلاغة وكذلك علم اللغة مثل اللغة العربية وكذا اللغة الإنجليزية وكذلك اللغة الصينية. Baik, ini namanya Abdul Wahid dari Madura. Ya, cuman pas nyampe sini lupa bahasa Indonesia. Wa min Madura fa inna mawasalahuna wa nasiya al-lugha al-Indonesia. Akala nasi katsiran fa nasiya. Ini banyak makan nasi dilupa. Nasi itu bahasa Arabnya lupa ya, nasiya. Nah, tafadhal. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمعت عن المباحث الكثيرة الحسنة من شيوخنا في هذه الليلة. قد سمعت عنيفا عن المباحث أن الإسلام دين السلامة وأن الإسلام دين وسطية، وقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والمسؤول الأسئلة في هذه الليلة كيف المراد باللفظ الوسط؟ هذه الأسئلة هو الأول. والثاني كم عندك أسئلة؟ ثاني. طيب. والثاني أنا أريد لأنني جئت من مادورة، أنا أريد لجامع الشيوخ الذي يكون في هذا المجلس أن أعطيني الوصية الحقيقية عن الإيمان وكذلك التقوى. هكذا. الله يبارك فيك الطالب الأخ عبد الوحيد على ما تقدمتم به، فجزاكم الله خير. فننتظر ونشتاق إلى الإجابة من قبل المشايخ ويتفضل به Syekh Ahmad Shadiq. Jadi ada dua pertanyaan dari beliau. Yang pertama, makna firman Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an surah Al-Baqarah ya di ayat 143 paling kiri sebelah atas, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, wa makna kalimat wasata fi hadhihi al-ayat al-karimah. والثانية هو يرغب في أن تقدم له نصيحة والموعظة حسنة فيما يقيمه في الاستقامة فيما يتعلق بإسلامه وإيمانه وما إلى ذلك، فليتفضل مشكورا. أظن أولا نترجم السؤال لهم. تفضل. ترجمة؟ تفضل. تترجم السؤال من اللغة العربية الإندونيسية للناس. نعم. خلاص أجبت. شكرا على الفرصة.
أولا أحييك على لغتك الجميلة، لغة عربية ما شاء الله جيدة، وأتمنى أن ينضم إلى هذه اللغة الجميلة حفظك للقرآن الكريم. أتمنى أن تكون خاتما للقرآن الكريم. بارك الله فيك وأهلا بك في مصر وفي الأزهر إن شاء الله. Beliau mendoakan semoga Anda menjadi bagian dari ahli Quran, konsisten dalam menghafal Quran, dan beliau juga berharap suatu saat Anda bisa menjadi siswa di Universitas Al-Azhar insyaallah. Baik. ثانيا بالنسبة لسؤالك الأول أظن يحتاج إلى محاضرة خاصة به عن وسطية الإسلام، لكن إذا سألت عن تفسير قول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هذه الكلمة الواقعة في وسط سورة البقرة تحديدا، الآية المتوسطة بين عدد آيات سورة البقرة، وهذا من إعجاز القرآن الكريم وعلوم القرآن. وسطا يعني متوسطة، يعني معتدلة، يعني الأفضل والأحسن في كل شيء، يعني لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط، يعني كثير. حتى إذا فتحت كتب التفسير يا مولانا تجد يعني آراء كثيرة جدا كلها تدل على معنى وسطا. Baik. Masya Allah, ini dengan sangat tawadhu beliau menyampaikan sebetulnya satu pertanyaan ini butuh sesi muhadarah khusus, satu pengajian khusus ya. Bahasanya sangat panjang, tapi saya ingin berikan beberapa tampilan mu'jizat dalam Al-Quran. Wasata itu ya Mas Abdul Wahid dan teman-teman semua, itu adalah titik pertengahan yang paling sentral, tengah-tengah. Jadi di bahasa Arab itu ada wastun, ada wasatun. Syekh Ahmad Shuwaidi fi ahli lughah, ini min majma' lughah al-arabiyyah, Syekh Ahmad bin Libya, huwa alafa kitaban tadribat al-lughawiyyah bayyana fihi al-farq bain al-wast wal wasat. Ya, jadi kalau wastun itu tengah-tengah, ya di tengah tapi enggak persis tengahnya. Bisa di sini, bisa di sini. Tapi kalau wasatun itu pasti di tengah. Tidak miring kanan, tidak miring kiri seperti apa yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Shadiq tadi. Pasti di tengah-tengah di sini. Ya, di tengah. Karena itulah di antara mukjizat Al-Quran, ayat ini pun persis berada di tengah-tengah surah Al-Baqarah. Al-Baqarah jumlahnya 286 ayat. Dan ayat yang berbicara tentang pertengahan ini ada di ayat 143. Ya, bukankah 143 itu pertengahan dari 286? 286 dibagi 2 berapa? 143. Ini bagian dari mukjizat Al-Quran, bagaimana menempatkan ayat sesuai dengan konteksnya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikian kami jadikan kalian engkau umat yang pertengahan, sampai ayatnya pun terletak di paling tengah-tengah. Tafsir yang paling indah kata beliau adalah, maka orang Islam itu selalu berada di tengah dalam nilai-nilai kebaikan. Jadi kalau sudah positif ada yang baik-baik, maka Anda berada pada posisi yang baik itu. Tidak miring kanan kemudian terlampau boros. Kalau Anda misalnya ingin berderma, jangan terlalu berlebihan. Sampai kemudian muncul sifat-sifat yang kemudian terkesan tidak baik di situ. Ada pandangan ria, ada pandangan gak bagus, sampai kesulitan dalam memberikan nilai kebaikan tadi. Kalaupun Anda melihat orang-orang yang berbuat buruk, jangan dihukumi buruk sepenuhnya. Karena boleh jadi besok lusa dia menjadi baik. Sikap itulah yang harus ada di pertengahan sebagai umat wasata. Tafsirnya banyak, Anda bisa temukan di banyak kitab tafsir kata beliau. Para ulama telah mengarang banyak hal tentang ini. Baik, jelas sampai di sini? Baik. Nah, تفضل. سامحني يعني، لكن بالمثال يتضح المقال. بالمثال يتضح المقال. إذا نظرنا إلى الديانات والفرق والمجموعات والأنظمة والأفكار تجد شططا، بعضهم يهتم بالجانب الروحي، وبعضهم بالجانب العقلاني، وبعضهم بالجانب النفسي، وبعضهم بالجانب الفكري، وبعضهم بالجانب المادي، أموال. ولكن الإسلام جمع بين كل هذا، لم ينس حظ المسلم في شيء، ولم يترك حظ المسلم في شيء من هذا. فالإسلام يجمع بين روح المسلم وقلبه وعقله وفكره. هذا هو الإسلام، وهذه عظمة الإسلام. وعليكم أيها الإخوة المسلمون أن تفتخروا بدينكم وقرآنكم.
Dan beliau tadi menyempurnakan contoh yang tadi saya sampaikan, ini sangat luar biasa contohnya. Dan kata beliau, contoh itu kadang memperjelas sebuah teori yang disampaikan. Apa contoh yang tadi beliau sampaikan? Kadang-kadang kita dapatkan dalam dunia pemikiran, orientasi orang macam-macam. Ada yang senangnya bekerja mengumpulkan harta saja, ada yang senangnya untuk ibadah saja, ada yang senangnya untuk belajar saja dalam kehidupan, ada yang belajar, ada yang ingin menyempurnakan spiritual sampai ke gunung, sampai ke lembah, sampai ke macam-macam ya. Ada yang senang mengumpulkan harta, ada yang senang jabatan. Maka Islam menggabungkan semua itu sebagai jalan pertengahan. Itulah wasatah. Dia orang Islam itu bukan cuma di masjid, ke kantor dia bawa spirit masjidnya. Kemudian dia belajar ke kampus, bawa spirit keislamannya. Maka pertengahan itu artinya dia bekerja di semua level kehidupan dengan nilai-nilai keislaman di dalamnya. Dia jangan sampai terlalu miring ke masjid, tapi misalnya ke kampus tidak. Ya ingin menghafal Quran tapi nggak belajar. Anda menjadi penghafal Quran yang bodoh karena tidak ada ilmu kemudian mengiringi Anda. Silakan menghafal, silakan belajar, silakan bekerja, silakan beraktivitas. Itulah contoh terbaik dalam kalimat wasata. Paham insyaallah? Baik. An-nasihah. النصيحة نختم بها وأوصيك بما أوصاني به شيخي وأوصيكم جميعا بهذه الوصية واتقوا الله ويعلمكم الله. هذا ما أوصانيه شيخي وأوصيك وأوصيكم بها وأوصينا جميعا إن شاء الله. Beliau menyukupkan tadi minta nasihat. Ini adab yang sangat indah dari Syekh Ahmad. Ini adinda kita meminta nasihat kepada beliau. Kata beliau, saya berikan nasihat kepada Anda seperti guru saya memberikan nasihat kepada saya. Jadi kalimat yang lembut, kalimat yang tawadu, dan ini memberikan isyarat bahwa Anda diterima sebagai muridnya itu. Jadi guru memberikan nasihat kepada murid, murid memberikan nasihat kepada murid lagi. Apa nasihatnya? Min suratil Baqarah, min ayat 282 fi akhir ayat. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Beliau menyampaikan satu nasihat di surah Al-Baqarah di akhir ayat 282. Apa nasihatnya? Wattaqullah, tingkatkan takwa Anda kepada Allah, wa yu'allimukumullah, dengan peningkatan takwa itu maka Allah akan mengajarkan kepada Anda berbagai pengetahuan yang Anda butuhkan dalam hidup. Ini kalimat yang sangat indah karena Anda belajar tadi bahasa Inggris, belajar Quran, belajar hadis, belajar fikih. Beliau sampaikan demikian di pesantrennya di Bata-Bata ya. Baik, maka tadi beliau ajarkan kunci yang sangat dalam. Ini semua kunci yang disebutkan oleh semua pembelajar dan semua ulama. Kunci pertama bagi semua pembelajar adalah meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika takwanya meningkat, maka semua pintu keilmuan akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan bagi Anda untuk mendapatinya. Terima kasih kepada Adinda Abdul Wahid, silahkan duduk kembali dan semoga Allah berikan kemuliaan kepada Anda. Kita berikan kesempatan dulu pada yang lain untuk bertanya. Di kemudian Anda bisa susulkan dengan tulisan atau bisa sampaikan ke panitia. Ya, silakan duduk terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada berita baik Syekh Muhammad, insyaallah saya zurukum fi Madura fi 3 Oktober. Ya, Oktober ya. Idan Syahrul Qadim. Baik, beli bulan Oktober, bulan depan tanggal 3 beliau akan ada di Madura dan Anda harus jadi orang pertama yang menyambut beliau. Wa anta sayakunu awwalu man yastaqbilu insyaallah fi Madura insyaallah. Ma'had Al-Amin, di pesantren Al-Amin. Ya, ini 10.000. Muridnya 10.000. Masya Allah. Indahum al-tullab takriban 10,000 yang di Ma'had. Ya. Baik. Wah, sudah bisa bahasa Arab ini dipahami nih. Luar biasa. Enggak perlu diterjemahkan. Baru setengah jam. Wa yujidul Arabiyya mana ini susah ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa hal? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Lugha Arabiyyah. Takbir. Pengen kita punya ketua MPR bisa bahasa Arab ya. Dan beliau menghafal Quran. Beliau menghafal Quran ya, dan itikaf 10 hari di sini untuk menghafal Quran. Saya katakan jangan ketemu saya lagi kecuali sudah hafal 20 ayat ya. Nanti baru ketemu lagi. Ya alhamdulillah ya 16 ayat. Alhamdulillah. Baik. Silakan, terima kasih Mas ya, nanti insya Allah tanggal 3 Oktober di sana dan November akan ke Medan. Nanti ada di Medan, nanti berkeliling di wilayah Indonesia. Teman-teman boleh nanti ke Quantum Akhyar menyampaikan kalau ada ingin apa-apa, nanti kami koordinasikan dari sini. Ya nahnu insya Allah bita'awun al-mushtarak ma'al al-bi'tha min al-azhar
فسنقوم إن شاء الله بالتنسيق. فأنا دائما أقول يعني كل العلماء خاصة الأزهر الشريف سأكون خادم لهم إن شاء الله. فأي خدمة أنتم هنا ما دمتم في أندونيسيا فنحن عندنا صلة يعني مع إخوة إندونيسيين في كل بقعة في إندونيسيا إن شاء الله وكل محافظات. فإن شاء الله بعد إخواتنا أول من يستقبلكم في خدمتكم فيما يعني تحبونه وترضاه بإذن الله وما يحب يرضاه الله سبحانه وتعالى. Sebelah kiri tadi yang ini dulu ya Mas ya. Akhir soal. Ini kita terakhir ya. Yang pertama karena ini perjalanan cukup jauh ya dari Mesir. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum nafsi, ismi Hafid Adikarana, wa majitu min Karawang. Min Saya datang Karawang. dari Karawang. Nah, Yang ingin saya tanyakan, tadi kita berbicara tentang Islam yang mengajarkan toleransi. Terus kami mungkin yang berbicara, Iya. Anda mendengar. Iya. Fadhal. Bagaimana tanggapan kita kalau misalkan ada tetangga atau misalkan ada di kampung itu yang mengajarkan Islam secara garis keras gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, terus tadi kan adanya saya di sini mungkin hanya sementara. Bagaimana kita akan mengajukan pertanyaan bila ada sesuatu yang kita merasa ganjal gitu. Sedangkan setelah dari sini kita tidak tahu harus punya rujukan kemana gitu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سأل السائل الأخ اللي أتى من كراوان جبل الغربية تقريبا 3 ساعات من هنا من بكاسي وأتى هو خاصا يعني للمشاركة في هذه المحاضرة. فهو عنده مشكلة عندما تعايش يعني في قريته في مدينة كراوان ووجد بعد مجالس التعليم يعني يعلم من بعض أساتذته بطريقة يعني أو تعاليم العنف يعني تدل على العنف والكراهة وقريبة إلى الإرهاب. وكيف نحن يعني نعالج مثل هذه القضية وكيف موقفنا يعني من قبل هذه مثل الأساتذة الذين يدعون إلى العنف والكراهة والإساءة وكيف نرد إلى مثل موقفنا يعني نرد إلى مثل هذه المواقف الصعبة بالنسبة للأخ. وثانيا أيضا هو سأل الطريقة لو كان هنالك ممكن إمكانية للاستفسارات والأسئلة ونحن نعرف أن هذه المحاضرة مؤقتة وبعد هذا سيكون هنالك افتراق بين الإخوة. لو هو يريد أن يتواصل بتقديم الأسئلة والاستفسارات وأين يتوجه هو وخاصة عندما يريد الأجوبة أتت من قبل الأزهر الشريف. فليتفضل من يتفضل بالجواب. دكتور تفضل. تفضل. وأمرهم شورى بينهم. تفضل. طيب، كل هذه الأسئلة تدل على أن الرسالة قد وصلت والحمد لله، لا داعي لكثرة الكلام. لكن إجابة السائل بعجالة، التطرف والعنف والإرهاب ليس قضية أمنية وإنما هي قضية مجتمعية. مشكلتنا أننا لا نواجه هذه القضية على مستوى المجتمع بأسره، فكل إنسان له دور، وقلنا ذلك فيما كسر في مؤتمر عالمي. ليس الأمن وحده الذي يواجه هذه الأفكار وهذه الانحرافات الفكرية الغريبة عن الإسلام. لكل مؤسسة داخل المجتمع دور. الأسرة التي تتلقى الطفل الصغير يجب أن تحصنه بتعاليم الإسلام وأخلاق الإسلام وسماحة الإسلام قبل أن يخرج إلى المجتمع. هذا دور الأسرة، أن تحذره من هذه الأفكار التي لا تتفق مع صحيح الإسلام ولا مع مجتمعاتنا المعاصرة. دور الأسرة، أين دور الأسرة في هذا؟ كذلك دور المدارس والجامعات والمساجد، تحصين الشباب من هذه الأفكار. يجب على كل مؤسسة أن تقوم بدورها في تحصين المجتمع. دور الإعلام خطير جدا لا يستهان به. يجب أن يواجه مثل هذه الأفكار بأفكار صحيحة، بما يسمى بتصحيح المفاهيم والتعايش السلمي والفهم الصحيح للإسلام. عندنا مشكلة كبيرة في الفهم الصحيح للإسلام. فالمدرسة، المسجد،
المسجد لا يكتفي بالخطبة والوعظ، بل يجب أن يواجه هذه الأفكار في كل قرية، في كل مدينة، في كل مكان، ويسمع ما يقول هؤلاء ويحذر الناس منهم ويعلم الناس الدين الصحيح حتى لا تكون لهم شوكة في هذا المجتمع. وأخيرا، أين القانون؟ القانون من الإسلام، مراعاة القوانين وسن القوانين التي تحمي المجتمع من الأفكار الهدامة في أي مكان أيا كان مستواها، من مدرس، من إعلامي، من خطيب متشدد أو لا يفهم الإسلام، من أب، من أم. الدولة يجب أن تسن القوانين والتشريعات المنظمة لحياة الناس بما يكفل حماية المجتمع فكريا وثقافيا وماديا. أولا، أنا كنت في العام الماضي في مؤتمر، وذكر لي بعض الحاضرين من الأساتذة أن هنا جماعة تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر باليد، بمعنى يعني الحفلات الغنائية، تدخل المقاهي، تدخل الكافيتيريا، تدخل مش عارف ايه. وأين الدولة؟ أين القانون؟ يجب على كل دولة أن تحمي وبالقانون المجتمع من مثل هذه الانحرافات الفكرية. فالمسؤولية علينا جميعا أمام الله سبحانه وتعالى. وأقول للأخ: حذر من هذا وانصحه لوجه الله، وكلف عالما في القرية قريبا أن يرد عليه وأن يفند شبهاته وأطروحاته حتى تفنى هذه الأفكار وتتغير وتتبدل إلى ما فيه صالح المجتمع إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا لحضراتكم. Barakallahu fikum, masyukuran alaikum. Ini jawaban yang sangat indah, jelas, juga lengkap disampaikan oleh beliau. Pertama, ini dasar yang paling jelas. Kekerasan itu bukan problem agama asalnya. Kekerasan bukan problem agama dan tidak ada relevansinya dengan agama. Kekerasan itu asalnya masalah sosial. Itu persoalannya. Karena salah bergaul, salah informasi, salah mendapatkan bimbingan, pendidikan. Coba lihat di keluarga. Kalau anak-anak keras itu bagaimana peran keluarganya? Dia disekolahkan di mana? Bergaul dengan siapa? Tidak pernah ada ajaran dalam agama, apalagi di Islam mengajarkan kekerasan. Itu mustahil. Semua bicara tentang tubuh kita semua lembut. Bicara tentang lisan, jangan mencela, jangan gibah, jangan menghina. Bicara tentang mata, lihat yang baik-baik. Bicara tentang tangan, ajarkan yang baik, pegang yang baik. Bicara kaki, melangkah pada yang baik, jangan sombong. Jadi problem pertama kekerasan itu bukan problem agama, tapi problem lingkungan yang hadir di sekitaran kita. Karena itu wasiat beliau pertama, nasihatnya adalah untuk semua kita. Maka bergaulah di tempat yang baik, cari orang-orang yang baik, sekolahkan di tempat yang baik. Para orang tua, tolong bimbing anak-anak dengan baik. Ajaran-ajaran yang baik, di rumah cari tayangan yang baik, bimbingan yang baik. Kalau semua sudah baik, maka akan tampil nilai kebaikan secara merata. Yang kedua adalah tentunya penegakan hukum. Jika ada kekerasan-kekerasan, ini tanggung jawab bukan tanggung jawab kita. Tanggung jawab yang punya kewenangan untuk itu. Ada negara, ada pemerintah dan sebagainya. Tapi yang ketiga ini yang paling penting, jawaban langsung kepada Anda, bahwa jika menemukan dai-dai yang keras seperti ini, mengajak kepada kekerasan, mengajak kepada terorisme apalagi, kalau dia masih sebatas mengajar, menyampaikan pesan-pesannya, kata beliau tadi, maka imbangi dengan mendatangkan ustadz, undang ustadz lain yang bisa menjawab apa-apa yang disampaikan tadi, bisa mengimbangi, bahkan bisa membetulkan klaim-klaim yang disampaikan tadi. Kalau ngajak kepada kekerasan, munculkan dai-dai yang baik, undang ke Karawang, sampaikan kemudian bukti-bukti, hujah-hujah yang jelas, sehingga dengan itu masyarakat paham apa yang disampaikan oleh orang ini adalah ajakan-ajakan yang tidak benar, bertentangan dengan nilai keislaman. Kalau bagi kita murid-murid, kalau nggak bisa menasihati, maka tinggalkan. Selesai. Kalau bisa nasihati, sampaikan. Kalau tak bisa, tinggalkan. Dan ajak undang ustadz lain yang bisa mengobati paham-paham demikian. Jadi kalau ada ustadz-ustadz yang terlanjur menyampaikan ajakan-ajakan yang keliru dan bertentangan dengan Islam, cara terbaiknya kalau nggak bisa ingatkan, tinggalkan atau undang ustadz lain untuk mengimbangi dan membetulkan ajaran-ajaran yang dimaksudkan. Jelas semua di sini? Baik, fahim tum? Fahim tum? Baik, kalau sudah paham, sudah benar-benar mengerti, siap mempraktikkan? Siap praktekkan isi Al-Quran? Musta'idin insyaallah tatbik ta'alim Al-Quran Al-Karim? Tayyib, fa'ana ujarribukum bil ayah wahidah faqat. Surah Ma'idah, ayatul miyah ila miyah wahid. Ya ayyuhalladzina amanu, la tas'alu an asya'a, in tubdalakum tasukum. Hai orang-orang yang masih merasa punya iman. Masih punya iman?
Kalau masalah sudah jelas disampaikan, maka jangan banyak lagi ditanyakan. Ya, jangan banyak lagi ditanyakan, yang khawatir dengan pertanyaan itu menjadikan yang jelas semakin tidak jelas nantinya. Baik, paham insyaallah? Yakin? Ada pertanyaan? Visual? Oh, خلاص. إذن هذه الأسئلة إن شاء الله موصولة إلى مشايخنا، فنعمل إن شاء الله وسيط للإجابة عن كل هذه الأسئلة. نحن نتواصل مع الشيخ محمد والمشايخ الآخرين، فعندنا الشبكة إن شاء الله في جمعية أخيار، فربما سنعمل تنسيق للسؤال والجواب بحيث يستطيع فضيلة المشايخ يعني أصحاب الفضيلة أن يجيب بعض المسائل الآتية إلينا، فيكون إن شاء الله يعني نورا للإخوة، فيستنير لكم جميعا من قبل علومكم يعني ما أمن الله لكم جميعا. إن شاء الله kami akan kumpulkan ini, dan khusus spesial karena nanti di tayangan akhir nanti ada sesi khusus yang memfasilitasi para ulama-ulama ini untuk bisa menyampaikan tanya jawab termasuk di pertanyaan di web kita dan situs kita nanti. Ini nanti akan ditampung, yang jawabnya nanti keren. Bukan hanya Adi Hidayat, nanti yang jawab ada Syekh dari Al-Azhar, yang jawab Syekh dari Madinah, yang jawab Syekh dari Sudan gitu ya. Nanti variasi jawaban itu akan memberikan banyak wawasan keilmuan bagi kita semua. Sepakat insyaallah? Ittafaqna ala hadha? طيب لو اتفقنا على هذا فنكتفي بهذه المحاضرة كما اتفقنا في ساعة 8 فنواصل إلى صلاة العشاء جماعة فنتبرك إن شاء الله بشيخ محمود عدس يصلي بنا في صلاة العشاء. Dan khusus spesial untuk salat Isya ini kita meminta Syekh Mahmud Adas untuk mengimami kita. Beliau adalah ahli qiraat 10 qiraat ya, yang insyaallah hadir di bumi ini. Dan insyaallah juga akan mengajar. Kami telah siapkan tempat wa nujahiz lahu li masyayikh al-Azhar inna dawr al-thalith lil-faragh lit-ta'lim fa ayyi waqtin yani indakum tafaddal mashkuran bi ziyaratina bi ta'lim al-ikhwan indonesiyin khasatan fi hadha al-masjid al-mubarak bidillah subhanahu wa ta'ala. Wa qabla al-ikhtitam nad'u min ahad min al-masyayikh an yad'u lana. Kita minta salah satu dari syekh untuk berdoa kepada kita, semoga ada kebaikan dalam kesempatan ini. Sebelum berdoa wa qabla al-du'a ana urid yani syakhsiyan min qibal al-fadil sahib al-fadila الدكتور ذوالكفل حسن يعطي لنا الكلمة البسيطة يختم برنامجنا، وطبعا أيضا يستقبل ضيوفنا الكرام الحاضرين في هذا المقام الشريف. Teman-teman bisa duduk sebentar sebelum kita doa salat. Saya minta Pak Zul sebagai penghormatan karena ini levelnya juga kenegaraan, ada yang datang dari Kemlu Mesir, ini khusus jauh-jauh dari Mesir kunjungan ke sini, dari kedutaan Mesir juga, maka secara diplomasi kita juga bisa meminta kepada Pak Zul untuk memberikan sambutan dan ucapan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala hamma ba'du. Guru kita, Tadi Hidayat yang kita muliakan, kita doakan selalu diberi kesehatan, kekuatan untuk terus bisa memimpin kita dan bangsa ini. Para tamu yang saya muliakan, para syekh dari kedutaan maupun dari Kementerian Luar Negeri Mesir, selamat datang di Indonesia. ضيوفنا الكرام من العلماء والإخوة الصرام سلك دبلوماسي أهلا وسهلا بقدومكم في إندونيسيا. شرفنا بكم. Inilah Indonesia. وها هي إندونيسيا. Saya kira nanti yang mulia akan berkunjung ke Madura, kemana-mana akan tahu lebih banyak mengenai Indonesia. ونتمنى زيارتكم يعني إلى المدن المختلفة في إندونيسيا لكي تعرف أشمل من إندونيسيا. Saya doakan ini menjadi bagian dari amal soleh yang mulia lakukan. Saudara-saudara, saya boleh tambah sedikit? Boleh enggak? Menjadi orang baik saja enggak cukup. Tadi kita suruh baik terus. Baik sama lemah tipis bedanya. Kalau kita meyakini Islam yang paling baik, semua yang paling baik, maka kita harus memimpin di situ. تفضل بالشيخ بأن يقول نعم طبعا ينبغي لنا أن يكون محسنا، لكن إحسان لا يقف فقط بالإحسان، لازم أن يكون نحن القوة فيها، ولازم يكون قائد في الإحسان، لا يكتفي بنا أن يكون محسنا ولكن لازم أن يكون قائدا في الإحسان.
Kalau kita sungguh-sungguh melaksanakan ajaran agama kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang tangguh. Tangguh dalam bidang ekonomi. Bagaimana kita nyampaikan kebaikan kalau sekolahnya sekolah orang lain, rumah sakitnya rumah sakit orang lain, camatnya orang lain, yang memimpin kita orang lain. طيب وتفضل الشيخ بأن يقول إذا نحن نستطيع أن نطبق كل التعاليم الإسلامية في حياتنا فسوف تظهر كل علامات الإحسان في العالم وخاصة في أندونيسيا. وكيف نحصل على كل هذا الإحسان لو كان لا نستطيع أن نسهم في الاقتصاد، لا نستطيع أن نقسم في الإمارات، ولا نستطيع أن نقسم في الحياة حتى في مثلا في بلادنا هذه، هذا مستحيل الوصول عليها إذا لم نطبق التعاليم الإسلامية بالجدية. Oleh karena saudara yang praktek baik tadi, kita juga harus tangguh. Tangguh bidang ekonomi, tangguh dalam bidang teknologi, tangguh dalam politik, tangguh dalam pemerintahan, tangguh dalam segala hal. لذلك أنا أوصيكم جميعا أن نطبق هذا الإحسان في كل مجالات الحياة، وخاصة الحياة اليومية، يعني في حياتنا في الاقتصادية، حتى مثلا في التكنولوجيا، حتى في السياسة، في كل الأمور يعني التي تتعلق بنا جميعا. إذا نحن نستطيع أن نطبق هذا الإحسان في الاقتصاد، حتى في التكنولوجيا، حتى في مثلا حتى في الإمارة كما قال تفضل به رئيس مجلس الشعب، فسوف يظهر يعني سماحة الإسلام وتظهر إن شاء الله شعار الإسلام في حياتنا هذه. Dan itulah yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat. Terus berikutnya kita pernah berkuasa 700 tahun lebih. وهذا ما عمل به وطبق به رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأصحاب. لذلك الإسلام على حين ذلك ويعلو بعد ذلك، لكن بشرط تطبيق تعاليم الإسلام الصحيحة. Karena kalau kita yang kuat, maka kita bisa berlaku adil. نعم، لأننا أنتم لازم أن تعلم هذه القضية. إذا نحن أصبحنا قوية فنستطيع أن نعمل ونطبق العدل في الحياة، لأن العدالة في الإسلام هذه ظاهرة جدا. Tapi kalau orang yang zalim yang kuat, kita menjadi sulit. نعم، لكن لو كان ظالما يعني يعلو علينا فسوف يصعب علينا حتى لنطبق تعليم الإسلام السامي. Oleh karena itu perpaduan guru saya mengajar kepada saya, perpaduan antara zikir dan pikir akan menghasilkan hikmah. Orang yang hebat, orang yang tangguh, orang yang bisa menyampaikan kebaikan dan kebenaran tadi itu. لذلك الشيخ علمني هنا أن كنت طفولة حتى الآن بأن يعني ازدواج بين الذكر والفكر لازم أن يكون هناك يعني الاتحاد، الجمع بين الذكر والفكر. إذا كان يعني التفكير والذكر يعني نستطيع أن نقارن بينهما ونجمع بينهما في تطبيق الحياة، في تطبيق حياتنا اليومية، فسوف نصبح يعني قويا وأقوى، وسوف حتى نعلو على الأرض في مثل هذه الحياة. Sunnatullah itu pasti. Hukum-hukum Tuhan itu pasti. Siapa yang punya ilmu, siapa yang kuat ekonominya, siapa yang memiliki tangguh di bidang industri militer misalnya, ya, dialah yang akan mengatur peradaban dunia. وحكم الله سبحانه وتعالى مفهوم بالضرورة، أن من يستطيع أن يستولي يعني على كل وسائل الحياة في الاقتصاد، يعني في الاقتصاد، في التكنولوجيا، حتى مثلا في العسكري وما إلى ذلك، وهو الذي سيتولى الأمور في الدنيا. Oleh karena itu saya mengajak kita tadi untuk menyebarkan kebaikan, kebenaran itu. Mari kita bekerja keras, kita sungguh-sungguh menjadi orang tangguh di berbagai bidang yang bisa membuat orang kepada kita melihat kita bahwa Islam itu betul benar, bahwa Islam itu memang membawa kedamaian, bahwa Islam itu membawa kemaslahatan dan seterusnya. فأنا لا أريد أن تكفي هذه المحاضرة كالنظرية، ولكن أنا أوصيكم بأن تطبقوا وتعملوا على ما وصى به علماؤكم وشيخكم في هذه الليلة المباركة، بأن تطبقوا كل التعليم فكل المضامن المحاضرة لكي يعلم الناس وخاصة في أندونيسيا وخارج أندونيسيا أن الإسلام دين السماحة، أن الإسلام دين الإحسان، أن الإسلام دين العدل، ولا يمكن أن نحصل على ذلك إلا بتطبيق كل ما تفضل به مشايخنا في هذه الليلة. Yang terakhir, أخيرا
Umat Islam mulai tidak bangga menjadi umat Islam. Oleh karena sebagian umat Islam mengagumi Barat. Apa yang dilihat di Barat dianggap makmur, dianggap sukses. Melihat dunia Islam dianggap tukang berantem, miskin, suka berselisih. Oleh karena itu kita mesti memperbaiki diri. Saya kira perlu tadi zikir dan pikir, dan kita bekerja sungguh-sungguh agar apa yang kita yakin bahwa ini baik, ini benar dan sebagainya bisa kita sebarkan ke seluruh dunia. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan dan pertolongan kepada kita. Baik, wa akhiran ana ara anna ummat al-islamiyya al-an takadu la taftakhir bi islamihim walakinnahum al-an tamilu ila thaqafati al-gharb tamilu ahyanan ila at-ta'alim ghayr al-islamiyya falazim bina an nuslih مثل هذه الفقرة وكيف نصلح هذه بنطبق تعاليم الإسلامية الصحيحة السامية فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذه الخطة رسالة العظيمة وخاصة يعني شخصيا مني أنا بأن نستطيع أن نقتدي بما قام به العلماء وخاصة العلماء الآتون من الأزهر الشريف بفضل شيخه الإمام الأكبر الشيخ أحمد طيب. فباسم الإخوة الإندونيسيين وباسم الحكومة الإندونيسية وباسم الشعب الإندونيسية نشكر على الرئاسة المصرية جمهورية مصر يعني العربية، وكذلك نشكر على فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد طيب على هذا العمل الصالح، وخاصة في إرسال البعثة العلماء والدعاة والأئمة في أندونيسيا مما أسهم كثيرا في تعليم الناس في أندونيسيا ويعلمهم الطريقة الإسلام السامية الصحيحة مفاهيم الصحيحة لكي نستطيع أن نطبقها في الحياة، ونتمنى أن نتواصل مثل هذه التواصل الطيب في المستقبل وننسق إن شاء الله بعد البرامج الإيجابية التي تفيد الناس في حياتنا العالمية وخاصة أندونيسية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. فليتفضل الشيخ ليدعو لنا جميعا من يقوم بكم. تفضل. لا منكم يعني الدعاء. الشيخ محمود تبارك فيكم. تفضل. Syekh Mahmud berdoa untuk kita di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup dengan doa, bisa dengan hamdalah kalau ingin singkat, kifaratul majlis kalau ingin menghapuskan dosa, dan kadang Nabi berdoa dalam suasana khusus dan kita mengaminkan, kita mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tafadhal Syekh Mahmud yad'u bina bidillahi subhanahu. Allahumma lakal hamdu hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ar-ridha ولك الحمد على كل حال يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم صل عليه في كل وقت وحين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم اجعله شفاء لنا من كل داء. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم اجعل بلاد المسلمين أمنا أمانا سلما سلاما يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك يا الله لكل علمائنا وخاصة مشايخنا من الأزهر الشريف وضيوفنا الكرام. اللهم ضاعف أجورهم واحفظ صحتهم واحفظ جميع خطاهم وضاعف يا الله أجورهم وعوضهم بجنتك الفردوس الأعلى وعلى الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. Teman-teman, kita lanjutkan salat Isya, akan dipimpin oleh Syekh Mahmud Adas. Setelah itu kita akan berikan kenang-kenangan kepada tamu kita dan kita bisa berpamitan satu sama lain. Nawasil salatul Isya, pada salatul Isya insyaallah takrim di kulli masyayikh wa dhuyuf. Kenapa? Oh, kita sudah siap? Ya? Oh, kita salat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi jamaah yang memiliki kendaraan Innova dengan plat nomor B1208 FIJ